முதலாக இன்று ஆராதனைக்கு சில பேர் வந்திருக்கிறார்கள். සමහරු පළමු වතාවට අද දවසේ දේව මෙහෙට පැමිණ සිටිනවා. உங்கள் அனைவரையும் இயேசுவின் நாமத்திலே வரவேற்கிறோம். ඔබ සියලු දෙනාමත් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ நாமයෙන් ඉතා ආදරෙන් පිළිගන්නවා. கடந்த வாரத்திலே அநேகர் உலகத்தின் பல நாடுகளில் இருந்தும் எங்களோடு தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் எங்கள் ஆராதனைகள் மூலமாக ஆசீர்வதிக்கப்படுவதாக சொல்லுகிறீர்கள். පසුගිය සතියේ බොහෝ දෙනෙක් මාධ්‍ය තුලින් දේවදාසයත් එක්ක එකතු වෙලා අපේ මේ දේව මෙහෙ කරනකොටගෙන උන් බොහෝ ආශිර්වාද ලබනවා කියලා අපිට දැනුම් දීලා තියෙනවා. நிறைய பேர் நீங்கள் நேரடியாக 5 கண்டங்களில் இருந்தும் எங்களோடு இணைந்திருக்கிறீர்கள். විශේෂත්වය කියන්නේ මේ මහද්වීප පහේ ඉඳන්ම බොහෝ දෙනෙක් අපෙත් එක්ක එකතු වෙනවා. We have friends and believers who are watching us live from all 5 continents. Wow, that's wonderful. So, welcome to you in the name of Jesus. Today is the first Sunday of September here and we have our communion service, and unfortunately we will have to let the live believers go before we do that. But then join us now to hear the word of God. Let's have fun. இன்று திருவிருந்த ஆராதனை. අද අන්තිම රාත්‍රී භෝජනය. இது ஆராதனை பிரசங்கத்துக்கு பிறகு நடக்கும். ඒක දේශනාවට පස්සේ සිද්ධ වෙනවා. அந்த நேரத்திலே நேரடியாக பார்க்கிறவர்களை நாங்கள் அனுப்பித்தான் ஆக வேண்டும். ඒ වෙලාවට අපි සජීව එකතු වෙන කට්ටිය අපෙන් ඉවත් කරන්න තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. கோபித்துக் கொள்ள வேண்டாம். තරහ වෙන්න එපා. நீங்க எங்களோட இணைந்து தேவனுடைய வார்த்தையை படியுங்கள். சந்தோஷமாக கர்த்தருடைய வார்த்தையை படிப்போம். අපෙත් එක්ක එකතු වෙලා ප්‍රීතියෙන් වචනය පමණක් අපි එකතු කරගමු. கோ ஹலோ. இன்றைக்கு ஆராதனைக்கு பிறகு අද දේව මෙහෙට පස්සේ இந்த சபையின் அங்கத்துவர்களும் அங்கத்துவர்களாக போகிறவர்களும் ஒரு கொஞ்ச நேரம் நீங்கள் இருக்க வேண்டி வரும். கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை உங்களுக்கு சொல்லியாகிவிட்டது ஏன் என்று. සභාවේ දැනට ඉන්න සමාජිකයනුත් ඒ වගේම නව සමාජිකත්වය ලබන්න යන අයත් පොඩි වෙලාවක් මෙතන රැඳෙන්න ඕනේ. உங்களுக்கு அந்த சட்ட புத்தகங்கள் எல்லாம் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை கொடுத்து விட்டோம். පසුගිය සතියේ නීති රීති පොත් ඔබට ලබා දුන්නා. ஆகவே தயவு செய்து அதை மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். Are we ready? Okay. இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு 1 யோவான் 10ஆம் அதிகாரம் 10வது வசனத்தை பிரசங்கிக்க போகிறேன். අද දවසේ මම ඔබට යොහාන් පොතේ 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනි පදේ උගන්වන්න යනවා. I am going to preach to you the verse in John chapter 10 and verse 10. இப்போ எங்களுடைய இந்த செய்தியை வேத ஆசிரியர்கள், வேத மாணவர்கள், இறையியலாளர்கள் என்று பலதரப்பட்டவர்களும் பார்க்கிறார்கள். අද දවසේ අපේ මේ දේශනාව බයිබල් ශිෂ්‍යයෝ, ඒ වගේම බයිබල් ගුරුවරු, ඒ වගේම බයිබල් විශාරදයෝ කියන බොහෝ දෙනෙක් බලනවා. Usually we have Bible students, Bible teachers and Bible scientists who join us and watch, and experienced preachers and pastors including homileticians. Wow. போதகர்கள், மெய்ப்பர்கள், ஊழியக்காரர்கள் எங்களோடு இணைகிறீர்கள். දේවදාසයෝ, දේව සේවකයෝ, ඒ වගේම සේවය කරන බොහෝ දෙනෙක් බලනවා. அவர்களோடு பிரசங்கவியலாளர்களும் எங்களோடு இணைகிறார்கள். ඒ වගේම දේශනා ශිල්පයේ සම්බන්ධ පරිණතයොත් මේකට සම්බන්ධ වෙනවා. ஆகவே இப்போ நான் சொல்ல போவது உங்களுக்கு விளங்காவிட்டால் விளங்க தேவையில்லை, விட்டு விடுங்கள். ඒ නිසා දැන් මේ උගන්වන දේ ඔබට තේරෙන්නේ නැහැ. මං කියන්න යන දේ. දේවදාසයා කියන්න යන දේ තේරෙන්නේ නැත්නම් කමන්නේ ඒක අතල්ලා දාන්න. Now I'm going to say something here to those people, and if you don't understand it, don't worry. You don't have to understand. Here is what I'm going to say. Homileticians, this verse is to be preached under expository sermon because contextually we need to expose 1 John chapter 10 from verse 1 onwards. But this is not an expository sermon. This is a textual sermon. So I am going to confine my message to verse 10. So don't think I am not doing an expository sermon. How can he do a textual sermon in an expository sermon context? Okay? So now I have told you, so don't criticize me. இப்போ இந்த வியாக்கியான பிரசங்கமாய் தான் இதை பண்ண வேண்டும். දැන් මේක ඇවිල්ලා විග්‍රහ කිරීමේ දේශනාවක් විදිය තමයි කරන්න අවශ්‍ය. முதலாவது வசனத்திலே இருந்து அந்த பின்னணியோடு பேச வேண்டும். පළවෙනි පදේ ඉඳලා ඒ පසුබිමත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ. ஆனால் அப்படி இன்றைக்கு நான் பிரசங்கிக்காமல், හැබැයි ඒ උනාට එහෙම අද දේශනා කරන්න නැතිව வசன அடிப்படை பிரசங்கமாய் இன்றைக்கு பண்ண போகிறேன். මේක පදේ සම්බන්ධව පදේ පදනම් කරගෙන දේශනා කරන්න යනවා. ஆகவே இது ஒரு எக்ஸ்பாசிட்டரி
பிரசங்கம் அல்ல, textual பிரசங்கம். This is not an expository sermon, okay? This is a textual sermon. ඒක නිසා මේක විග්‍රහ කිරීමේ දේශනාවක් නෙමේ පදය මුල් කරගෙන කරන්නව දේශනාවක්. அப்போ இந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? එතකොට මේ පදයෙන් මොනවද කියන්නේ? யோவான் 10:10, John 10:10, let's read it. திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறானே அன்றி வேறொன்றுக்கும் வரான். நானோ அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் அது பரிபூரணப்படவும் வந்தேன். යොහන් 10 වෙනි පදයේ සොරා එන්නේ සොරකම් කරන්නටත් මරන්නටත් විනාශ කරන්නටත් පමණක්ය. මාවේ ඔවුන්ට ජීවනය ලැබෙන පිණිසත් එය අධික ලෙස ලැබෙන පිණිසත්ය. The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. இந்த யோவான் 10வது அதிகாரத்திலே இரண்டு வித்தியாசமானவர்களை பற்றி இயேசுவானவர் பேசுகிறார். මේ යොහන් 10 වෙනි පරිච්ඡේද 10 වෙනි පදය තුල දෙයාකාරෝ පුද්ගලයන් පිළිබඳ කතා කරනවා දෙවියන් වහන්සේ. Jesus portrays two contrasts here in John chapter 10. The good shepherd and the thief. நல்ல மேய்ப்பனும் திருடனும். යහපත් එඬේරත් හොරත්. 11வது வசனத்தை பார்த்தால் நானே நல்ல மேய்ப்பன் என்று இயேசு சொல்லுகிறார். දැන් 11 වෙනි පදය බලනවා නම් උන්වහන්සේ කියනවා මම යහපත් එඬේර කියලා. Verse 11, Jesus says, I am the good shepherd. So Jesus is comparing himself, in fact, he's contrasting himself to the thief. இயேசு இங்கே என்ன செய்கிறார்? යේසුස් වහන්සේ මෙතන මොනවද කරන්නේ? தன்னை ஒரு திருடனோடு வித்தியாசப்படுத்தி காட்டுகிறார். ஒப்பிடல்ல, வித்தியாசப்படுத்தி காட்டுகிறார். තමන්ව තව හොරෙක් එක්ක තිබෙන්නව වෙනස පැහැදිලි කරනවා. ඒ කියන්නේ සමාන කරලා පෙන්නන්නේ තියෙන වෙනස මොකද්ද කියලා පෙන්නනවා. සංසන්දනය කරන්නේ. ගලපලා බලන්නේ. යේසුස් වහන්සේ හොරු එක්ක ගලපන්න බෑ. උන්වහන්සේ පෙන්නනවා හොරා කොච්චර වෙනස්ද ඕයි මට වඩා කියලා. இயேசுவானவர் திருடனோடு தன்னை ஒப்பிடவில்லை. சீ அவர் திருடனுக்கும் தனக்கும் இருக்கிற வித்தியாசத்தை காட்டுகிறார். He is not in any way comparing himself to a thief. No. What he says is, look at a thief. He is completely contrast to me, who am the good shepherd. இப்போ நமக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை. 10வது வசனத்தை மாத்திரம் பார்ப்போம். දැන් අපිට මොකුත් අවශ්‍ය නැහැ. අපි 10 වෙනි පදේ විතරක් බලමු. அப்போ அதுல முதல் பகுதி என்ன சொல்லுகிறது? එතකොට ඒකේ පළවෙනි කොටසේ මොනවද කියන්නේ? திருடன் 3 காரியங்களுக்காக வருகிறானாம். හොරා කාරණා 3ක් උදෙසා එනවලු. Now when we look at the first part of this verse, Jesus says that the thief comes to do 3 things: to steal, kill and destroy. திருட வருகிறான் 1, සොරකම් කරන්න එනවා පළවෙනි එක, கொல்ல வருகிறான் 2, මරන්න එනවා දෙවෙනි කාරණාව, அழிக்க வருகிறான் 3. තුන්වෙනි කාරණාව විනාශ කරන්න එනවා. எனக்கு தெரியும் இந்த வசனத்தை தெரியாத கிறிஸ்தவர்கள் இல்லை. මට දන්නවා මේ පදේ දන්නේ නැති කිතුණෙක් නැහැ. I know that there could be no Christian who doesn't know this verse. Every one of us know this verse, right? எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த வசனம். හැමෝටම දන්නවා මේ පදේ. அதனுடைய அர்த்தமும் எங்களுக்கு தெரியும், நிச்சயமாய் தெரியும். ඒකේ අර්ථයත් අපි බොහෝ දෙනෙක් දන්නවා, හොඳට දන්නවා. We know the meaning only too well. It's so blunt, it's so plain. அது அப்படியே தெளிவா இருக்கிறது. இதுல என்னடா ஆழம் ரகசியம் இருக்குது? ඒක කියවද්දි හොඳට පැහැදිලිවම තියෙනවා. ආයේ මේකේ මොනවද ගැඹුරු අර්ථයන්? மறை பொருள் எல்லாம் இருக்கணுமா இதுக்குள்ள? මේක මොනවාරි හංගලා තියලා තියෙනවද? I mean, we need to have a paradox embedded in that verse? No. This is a simple, plain verse. Everybody then to now understand this, okay? அன்று இருந்தவர்கள், இன்று இருக்கிறவர்கள், சின்ன பிள்ளைகள் கூட இதை புரிந்து கொள்ளும். ඒදා හිටපු අයටයි අද ඉන්න අයටයි ඒ වගේම පොඩි ළමයිට හැමෝටම මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. திருடர்கள் அன்றும் இருக்கிறார்கள், இன்றும் இருக்கிறார்கள். හොරා ඇවිල්ලා එදත් හිටියා අදත් ඉන්නවා. We have thieves all over all the time. I mean, there were thieves 6,000 years ago and we have them now. 6000 வருடங்களுக்கு முன்பு கள்ளர்கள் இருந்தார்கள், இன்றும் இருக்கிறார்கள். අවුරුදු 1000 ගානකට කලින් තොරු හිටියා අදත් හොරු ඉන්නවා. அப்போ திருடன் எதற்கு வருவான்? ඒතර හොරු මොනවද දෙන්නේ? கொஞ்சம் வரமாட்டான், හුරතල් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. கெஞ்ச வரமாட்டான், නිකම් මේ බැකෑපත් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. வாங்கி கொண்டு போக வரமாட்டான், මොනවා හරි අරගෙන යන්න දෙන්නේ නැහැ. எதையாவது வைத்து விட்டு போக வரமாட்டான், வைத்தாலும் ஆப்பு தான் வைப்பான். මොනවා හරි ඇවිල්ලා තියලා යන්න දෙන්නෙත් නැහැ. එහෙම තිබ්බත් අපිට මොනවා හරි ගිනි ගෙඩියක් තමයි තියලා යන්නේ. උ දෙනවනම් දෙන්නේ 90ක්.
You know, when a thief comes, he doesn't come to cuddle us. He doesn't come to give us. He comes to steal. And if needed, he will kill. And then he will destroy. திருடன் திருடத்தான் வருவான். හොරා හොරකම් කරන්නම තමයි ඉන්නේ. அப்போ தேவைப்பட்டால் கொல்லுவான். උට ඕනේ වුණා නම් වෙනවා. නෑ අවශ්‍ය වුණොත් මරනවා. එතන பேரை கொன்னுட்டு களவெடுத்துக்கிட்டு போறாங்க. කී දෙනෙක් හොරකම් මිනිමල්ලා හොරකම් කරන් යනවාද? அப்புறம் அழிக்க வருகிறான். ඒ වගේ විනාශ කරන්න එනවා. இப்போ இயேசுவானவர் இந்த இடத்துல என்ன சொல்லுகிறார்? ඒතර යේසුස් වහන්සේ මේ ස්ථානේ මොනවද කියන්නේ? திருடன் அவனுக்கு எதிராக நான் என்று தன்னை காட்டுகிறார். හොරා ඌට විරුද්ධව මම කියලා උන්වහන්සේ තමන් වහන්සේව පෙන්නනවා. திருடனா நானா? හොරාද මමද? திருடனுக்கும் எனக்கும் உள்ள வித்தியாசம். හොරාටත් මටත් තිබෙන්නව වෙනස. Here Jesus is talking about the thief versus himself. Okay, the thief and in contrast Jesus. அப்போ එහෙමනම් பிரதான திருடன் யாரா இருக்க வேண்டும்? ප්‍රධාන හොරා විදිහට කවුද ඉන්න ඕනේ? பிசாசு. යක්ෂයා. So the chief robber, thief should be the devil. இப்போ இந்த திருடன் என்ன செய்தான் என்று நமக்கு ஆதியாகமம் 3 தெரிய ஆரம்பித்து விட்டது. ஞாபகம் இருக்கிறதா? දැන් හොරා මොනවද කරේ කියන එක උප්පත්ති 3 වෙනි පරිච්ඡේදෙම අපි දැනගන්නවා. We were introduced to this thief in Genesis chapter 3. We know the story only too well. ஏதேன் தோட்டத்துக்கு போவோம். Let's go to the Garden of Eden. ඒදන් වෙනට අපි යන්. அங்கே ஆண்டவர் ஒரு அருமையான உலகத்தை படைத்து முடித்திருக்கிறார். ඒ දෙවියන් වහන්සේ තා යහපත් වූ ලෝකයක් මවලා තියෙනවා. குறையற்ற ஒரு உலகம். අඩු පාඩුවක් නැති ලෝකයක්. God had created a perfect world with no deficiencies, no frailties, no problem. It was a perfect world. ஒரு சூப்பர் அருமையான ஒரு உலகத்தை ஆண்டவர் படைத்து வைத்திருந்தார். යහපත් වූ ඉතා හොඳ ලෝකයක් දෙවියන් වහන්සේ මවලා තිබ්බා. ஒரு அழகான தோட்டத்தை உண்டாக்கினார். அதற்கு பெயர் ஏதேன். ඉතා අලංකාරු උද්‍යානයක් නිර්මාණය කරලා තිබ්බා. ඒකේ නම ඒදන්. So there was a beautiful garden called the Garden of Eden. And God placed Adam and Eve there. ஆண்டவர் முதல் மனிதர்களாகிய ஆதாமையும் ஏவாளையும் அங்கே வைத்தார்கள். දෙවියන් වහන්සේ පළමු මිනිස්සුයනු ආදම් සහ ඒව මැව්වා. அங்கே ஒரு பூச்சி வந்தது. එහෙත් එක சதெக்கா. සතෙක් ආවා. A creature came. What was the creature? Come on, tell me. அது என்ன பூச்சி? මොන සතාද? பாம்பு. සර්පයා. பாம்பு எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? සර්පයා කොහමද ඉන්නේ දන්නවද? அது தரையில தான் இருக்கும். ඌ පොළොවේ තමයි ඉන්නේ. வேதம் சொல்லுகிறது மேலானவைகளை நாடுங்கள் என்று. බයිබලේ කියනවා උසස්තැන්හි තිබෙන දේවල් සොයන්න කියලා. The Bible says seek things that are on high. A snake cannot do that because a snake is a ground dweller. ஒரு பாம்பு என்பது தரையோடு வாழுவது. සර්පෙක් කියන්නේ භූමියත් එක්ක පොළොවත් එක්ක ජීවත් அப்போ වෙන්නේ. ஏதேன் தோட்டத்திலே அந்த சர்ப்பம் யாருக்கு அடையாளம்? එතකොට ඒදන් වෙනදී සර්පයා කාටද සංකේතයක් වන්නේ? பிசாசுக்கு. அப்படிதானே? යක්ෂයාට. So the snake, the serpent, was a symbol of Satan in the Garden of Eden. So the perfect God-given Garden of Eden was visited by Satan, who indulged in a conversation with a perfect person called Eve. தேவன் சிருஷ்டித்த பரிபூரணமான உலகத்திலே දෙවියන් වහන්සේ මැව්වා වූ සර්ව සම්පූර්ණ වූ ඒ ලෝකයේ தேவனால் படைக்கப்பட்ட பரிபூரணமான மனுஷியாகிய ஏவாளை பார்க்க දෙවියන් වහන්සේ මැව්වා වේ සර්ව සම්පූර්ණ මනුෂ්‍යයා වන ඒවව බලලා බලන්න பிசாசு வந்துச்சா இல்லையா சொல்லுங்க. යක්ෂයා ආවද නැද්ද? அப்போ එහෙමනම් ஒரு சபை எவ்வளவு பரிசுத்தமாய் எவ்வளவு நன்றாய் எவ்வளவு தூய்மையாய் இருந்தாலும் அதுக்குள்ள பிசாசு வராதா? සභාවක් ඇවිල්ලා කොච්චර ලස්සනට කොච්චර යහපත කොච්චර සුද්ධව තිබුණත් යක්ෂයා ඒක ඇතුළට එයිද නැද්ද? If
the dirty devil could show up in God's perfect Eden and engage in a conversation with God's perfect creation called Eve, couldn't the devil show up in a wonderful church today and indulge in conversations with God's people? Come on, tell me. முடியுமா முடியாதா? පුළුවන්ද බැයිද? இப்போ உங்களுடைய வீடுகளை எடுத்துக்கொள்வோம். දැන් ඔබේ නිවෙස් ගමු. உங்கள் சில பேருடைய வீடுகளிலே எழும்பின உடனே ஜெபம். ඔයාලගේ සමහර ගෙවල් වල නැගිට ගමම යාඥාව. சில பேர் வீடுகளில் எழும்பின உடனே தேவனுடைய வார்த்தை கொண்ட ரேடியோ ப்ரோக்ராம் போட்டுருவாங்க. සමහර අයගේ ගෙවල් වල නැගිට උදෙන්ම අර රේඩියෝ ප්‍රෝග්‍රෑම් දානවා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ සම්බන්ධ. In some of your homes, you know, as you get up, you start praying. You start playing Christian programs and music on your television or radio. And you read the word. வேதத்தை வாசிப்பீர்கள். බයිබලේ කියවනවා. உபவாசிப்பீர்கள். निराहाරව ඉන්නවා. You fast and you read the word, and your home you take extra care lest anything evil enters your home. So you say, have a wonderful Christian home. உங்களுடைய வீடு, உங்களுடைய குடும்பம் ஒரு அருமையான கிறிஸ்தவ வீடு, ஒரு அருமையான கிறிஸ்தவ குடும்பம் என்று வைத்துக் கொள்வோமே. ඔබේ නිවස, ඔබේ පවුල ඉතා යහපත් වූ ක්‍රිස්තියානි නිවසක්, යහපත් වූ ක්‍රිස්තියානි පවුලක් කියලා අපි හිතමු. பிசாசு வராதா? යක්ෂයන් නැද්ද? வரும். එනවා. அது எப்படி பாஸ்டர் வரும்? ඒක කොහොමද පාස්ටර් එන්නේ? எங்க வீட்ல தான் அக்கினி இருக்கே. අපේ ගෙදරනේ ගින්නිපත්තු වෙන්නේ. How can the devil come to our house? We are on fire all the time. Boy, we are on fire of the Lord. The Lord's presence is here. If at all, Gabriel would come, Michael would come, other angels would come, but never the devil. நம்ம வீட்ல இருக்கிற அக்கினி, நம்ம வீட்ல இருக்கிற அபிஷேகம், අපේ ගෙදර තිබෙන ඔය ගින්න, අපේ ගෙදර තිබෙන ඔය ආලේපය, அதுக்குள்ள வேணும்னா காபிரியல் மீகாவேல் எல்லாம் வரும், வந்து ரொட்டியெல்லாம் சாப்பிட்டு போவோம். ஆனா வேற பேய் பிசாசெல்லாம் வராது. අපේ ගෙදර ගාබ්‍රියෙල් මිකාኤල් ඇවිල්ලා රොටි කාලා යන උනට යක්ෂයා එන්නේ. எங்கட சர்ச்சா? අපේ සභාවේ. எங்கட சர்ச் மவுண்ட் கார்மெல் சர்ச் மாதிரி இல்ல. අපේ සභාව කර්මෙල් පර්වත සභාව වගේ නෑ. உங்க சர்ச்ல நீங்க பண்ற கூத்தெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும். ஒருத்தர் எனக்கு யூடியூப்ல அடிச்சிருக்காரு. ඔයාලගේ සභාව ඇතුලේ නටන පිස්සු අපි දන්නවනේ. You know, a fellow has commented on one of my YouTube programs just a few days ago, and he says, I know what you have in your church. He says, அவருக்கு தெரியுமா இங்க என்ன இருக்குன்னு? එයාට දන්නවලු මෙහෙ මොන මොනවද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. இது என்ன ரகசியம் அடி? எல்லாருக்கும் தான் தெரியும். මේක රහසක්ද? මෙයා මොකටමනේ දන්නේ? உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுதா இல்ல இங்க என்ன இருக்குன்னு? මේ මොන මොනවද වෙන්නේ කියලා ඔයාලා දන්නවද නැද්ද? அவருக்கு தெரிஞ்சிருச்சாம். එයා දැනගත්තලු. That fellow says, I mean, I know, as if we are concealing things. நாங்க என்ன அண்டர்கிரவுண்ட்லயே வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். අපි මොකද මේ පාතාලයේද සභාව තියන් ඉන්නේ? ஹலோ ப்ரோக்ராம் பேக்குறவங்க வந்துட்டு போங்க, இந்த பக்கம் எல்லாம் திறந்து கிடக்குது. ඕන කෙනෙක් ඇවිල්ලා යන්න සේරම මේ දොරවල් ඇරලා තමයි තියෙන්නේ. ஆனால் எங்கள் சர்ச் உங்க சர்ச் மாதிரி இல்ல. ඒ වුණාට අපේ සභාව ඔයාලගේ සභාව වගේ නෑ. நாங்க எப்பவும் அக்கினியில தான் இருப்போம். අපි හැමතිස්සෙම ඒ ගින්න තුල තමයි So some ඉන්නේ. people say, no, our church is not like your church, Suresh. Our church is holy. Our church is full of praise and prayer and விளங்குதா? So the devil cannot come into our church. எங்க சர்ச்சுக்குள்ள பிசாசுக்கு வர முடியாது. අපේ සභාව ඇතුළට යක්ෂයාට එන්න බෑ. எங்க குடும்பத்துக்குள்ள பிசாசு வர முடியாது. අපේ සභාවේ පවුල ඇතුළට යක්ෂයාට The එන්න devil බෑ. cannot come into our house. உங்க வீடு ஏதேன் தோட்டத்தை விட பரிசுத்தமோ? ඔබේ පවුල ඒදන් උයන ගෙදර ඒදන් උයන්ට වඩා සුද්ධයිද? உங்க சர்ச் ஏதேன் தோட்டத்தை விட பரிசுத்தமோ? ඔබේ සභාව ඒදන් උයන්ට වඩා සුද්ධවන්තයිද? Is your home, is your church much better, purer, holier than the Garden of Eden? ஏதேன் தோட்டத்திலே ஒரு அசுத்தமும் இருக்கவில்லை. ඒදන් උයන කිසිම අසුද්ධකමක් තිබුණේ නැහැ. ஒரு பாவமும் இருக்கவில்லை. කිසිම පාපයක් තිබුණේ නැහැ. தேவன் வந்து உலாவுகிற இடம். දෙවියන් වහන්සේ සැරි සරණ තැන. The Garden of Eden was perfect. Okay, no speck. And God came and communed with them in that garden. Who came there? The devil. அங்க யாரு வந்தா? එහෙට කවුද ආවේ? பேய். යක්ෂයා. பேய் வந்து யாரோட பேசிச்சு? යක්ෂයා ඇවිල්ලා කාගෙත් එක්කද කතා කරේ? பரிசுத்தமான ஏவாளோட பேசிச்சு. ඉතා සුද්ධ වූ ඒවත් එක්ක කතා කරා. The devil came and conversed with the holy Eve. என்ன கேட்டான்? මොනවද වෙන්නේ? வந்து என்ன பேசினான்? ඇවිල්ලා මොනවද කතා කරේ? What did he talk?
He put a question. கேள்விதான் கேட்டான். ප්‍රශ්න තමයි ඇහුවේ. ஆண்டவர் ஏதாவது சாப்பிட வேணாம்னு சொன்னாரோ? දෙවියන් වහන්සේ මොනවාරි කණ්ඩේවා කිව්වද? Did God say that you shouldn't eat of something? பிசாசு தான் கேள்வி போடுகிறவன். යක්ෂයා තමයි ප්‍රශ්න දාන්නේ. ප්‍රශ්න අහන්නේ. You know, when the devil shows up, he will ask questions, especially questions that would make us doubt God. தேவனை சந்தேகிக்க வைக்கிற கேள்விகள். දෙවියන් වහන්සේව සැක හිතවන ප්‍රශ්න. இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியிலே ஏகப்பட்ட கேள்விகள் உண்டு. அவற்றையெல்லாம் எனக்கு சொல்ல நேரம் கிடையாது. අද කිතුනන්තුර බොහෝ ප්‍රශ්න තියෙන. ඒ හැම ප්‍රශ්නයක්ම කියන්න වෙලාවක් නැහැ. ஒன்று ரெண்டு கேள்விகளை கேட்கவா? හැබැයි ප්‍රශ්න එකක් දෙයක් අහන්නද? ரொம்ப பிரபலமான சில கேள்விகளை கேட்கவா? ඒ කියන්නේ අපිට නිතරම තියෙන ප්‍රශ්න பிரசித்த பிரශ්න ටිකක් අහන්නද? இப்போ you know there are some, I mean there are myriads of questions, okay, but let me just say one or two questions. ஆண்டவர் உண்மையிலேயே இருக்கிறாரா? ඇත්තටම දෙවියන් වහන්සේ ඉන්නවද? Is there God really? Is there a God truly? உண்மையிலேயே நாங்க சர்ச்சுக்கு போகணுமா? ඇත්තටම අපි චර්ච් එකට යන්න ඕනේද? கிறிஸ்தவன் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கான். Some Christians are asking, do we really need to go to the church? உண்மையிலேயே தசம பாகம் போடணுமா? ඇත්තටම දසයෙන් කොටස් දාන්න ඕනේද? Do we really need to pay tithes? Do we really need to worship? Do we really need to do that? Do we really need to do this? உண்மையில நிச்சயமா செய்யணுமா இத? අපි ඇත්තටම මේක කරන්න ඕනේද? அது இப்படி செய்யணுமா? ඒක මෙහෙම කරන්න ඕනේද? உண்மையிலேயே பைபிள் சொல்லி இருக்கா? ඇත්තටම මේක බයිබලේ තියනවද? இத்தனை கேள்வி கேக்குறாங்க. කීයක් ප්‍රශ්න අහනවද? கேள்வி கேட்பதெல்லாம் தவறு என்று நான் சொல்லவில்லை. ප්‍රශ්න අහන එක වැරදි කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. Look, I am not in any way stating that asking questions is wrong or it's from the devil. கேள்வி கேட்பது பிழை என்றோ அது பிசாசிடமிருந்து வருகிறது என்றோ நான் சொல்லவில்லை. ප්‍රශ්න අහන එක වැරදි හරි ඒක යක්ෂයා තමා ගේන්නේ කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. சில விஷயங்கள் கேட்கவே கூடாது. සමහර කාරණා අහන්නම හොඳ නැහැ. Some questions you should never ask. ஒவ்வொரு நாளும் காலையில நான் எழும்பி හැමදාම දේවදාසයා උදේ ඇහැරලා நான் இன்னைக்கும் ஒரு ஆம்பளையா கேட்க கூடாது. මම අදත් පිරිමියෙක්ද කියලා එම අහන්න හොඳ නැහැ. I should not get up every morning and ask myself, am I still a male? That's a stupid question. அது ஒரு முக்குத்தனமான கேள்வி. ஆமாவா இல்லையா? ඒක මහා ගොන් තකතිරු ප්‍රශ්නයක්. நான் ஒவ்வொரு நாளும் காலையில எழும்பி மர்சி கிட்ட கேட்க கூடாது. හැමදාම උදෑසන දේවදාසයා නැගිටලා සහෝදரி මර්සින් අහන්න හොඳ නැහැ. மர்சி நீ என்னைய நேசிக்கிறியா அப்படின்னு. ඔයා මට ආදරය කරනවද? I should not get up every morning and ask Mercy, do you love me? Do you understand? நான் கேட்க கூடாது. එහෙම අහන්න හොඳ නැහැ. அப்போ இதெல்லாம் முக்குத்தனமான கேள்வி. මේ ඇවිල්ලා මහා මෝඩ ප්‍රශ්න. கேட்டா என்ன? ඇහුවනම් මොකෝ? கேட்டா என்னன்னா நீ ஒரு மொக்குன்னு அர்த்தம். කිව්වනම් මොකද්ද කියනවනම් නුඹ එක ගොන් තකතිරුවේ. What's wrong in asking that question? Well, nothing is wrong. You are stupid. That's all. I mean, if I am not convinced of my gender, there's something wrong upstairs, boy. I'll tell you. நான் ஆம்பளையா பொம்பளையானு ஷுவர் இல்லைன்னா என் மேல் மாடியில் ஏதோ கொழம்பிருச்சுன்னு அர்த்தம். මම ගැහණියෙක්ද පිරිමියෙක්ද කියන එක දන්නේ නැත්තම් මගේ උඩතට්ටුවේ අප්සෙට් ඔයි. උඩතට්ටුව අවුල්. அதுபோல ஆண்டவர் ஏதாவது சொன்னா ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ මොනවා හරි කිව්වනම් ஆதியிலே வானத்தையும் பூமியையும் தேவன் சிருஷ்டித்தார். පටන් ගැනීමේදී දෙවියන් වහන්සේ අහසත් පොළවත් මැවුසේක. In the beginning God created the heavens and the earth. Did God really create? Well, that's a stupid question. That's from the devil. உண்மையிலே ஆண்டவர் தான் உலகத்தை படைச்சாரா? அது மொக்க கேள்வி. அது பிசாசுட கேள்வி. ඇත්තම දෙවියන් වහන්සේ ලෝකෙම ඒක මෝඩ ප්‍රශ්නයක්. ඒක යක්ෂයාගේ ප්‍රශ්නයක්. எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் தான் படைச்சாருங்கறீங்க. සියල්ල දෙවියන් වහන්සේ තමයි මැව්වේ කියලා කියනවා. அப்ப ஆண்டவரை யாரு படைச்சா? එහෙමනම් දෙවියන් වහන්සේව කවුද මැව්වේ? மொக்க கேள்வி. මෝඩ ප්‍රශ්න. You know, everything was created by God, you say. Who created God? Hey, that's a stupid question. அப்படி கேள்வி கேட்கறவங்கிட்ட நான் சொல்றேன், එහෙම ප්‍රශ්න අහන අයට දේවදාසයා කියනවලු ஓ அப்பா தான் அப்பானு அம்மா தான் சொல்லிச்சு.
ඔයාගේ තාත්තා තමා තාත්තා කියලා ඔයාගේ අම්මා තමා කිව්වේ. Huh? I am asking the person who asks this question, you were told by your mother that this chap is your father. Okay? But your mother could be lying. Oh, amma poi sollala. ඔයාගේ අම්මා බොරු කියනවා. ஒருவேளை உன் அப்பன் போஸ்ட்மனா இருக்கலாம், மீன்காரனா இருக்கலாம், பக்கத்தை விட்டு அங்கலா இருக்கலாம். සමහර වෙලාවට ඔයාගේ තාත්තා මාළුකාරයෙක් වෙන්න පුළුවන්, ලියුම් බෙදන්නෙක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් අල්ලපු ගෙදර අංකල් වෙන්න පුළුවන්. Hey, your father could be the fisherman who comes to your house, the postman. Okay, maybe you are the son or the daughter of postman Pat. Okay, or the bus driver or the neighbor, whoever. But you have the guts and the gusto and the confidence to trust your mother in believing that this chap is your father. உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது. ඔබට විශ්වාසය තියෙනවා. அம்மா சொன்னது சரி, இவர்தான் என் அப்பான்னு. ඔබ විශ්වාස කරනවා අම්මා කියන එක හරි, මෙයා තමා මගේ තාත්තා කියලා. அந்த அம்மாவை படைச்சவர் சொல்றார், ඒ අම්මව මවපු කෙනා කියනවා வானத்தையும் பூமியும் அவர் படைச்சேன்னு. அதை ஏன்டி கேள்வி கேட்கிற? අහසත් පොළොවත් මම තමා මැව්වේ කියලා කියනවා. ඉතින් ආයේ ඒකේ මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න? God who created your mother says that he created the heavens and the earth. So why question him? So that's a question of the devil. பிசாசினுடைய ஒரு கேள்வி. ඒවා යක්ෂයාගේ සමහර ප්‍රශ්න. கள்ளன் கேள்வி கேட்கிறான். හොරෙක් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ஆண்டவர் ஏதாவது சாப்பிட வேணும்னாரோ? තිබෙන වාසි මොනවද කණ්ඩිපා කිව්වද? ஏவாளே ஏண்டி அதோட பேச போற நீயே? ඒවල් මොකටද උඹ ඌත් එක්ක කතාවට යන්නේ? Mrs. Eve Adam, why would you want to engage in a dialogue with that stupid devil? விளங்குதா? இப்ப எனக்கிட்ட நிறைய பேர் கேள்வி கேட்கிறாங்க. දැන් දේවදාසයාගෙන් බොහෝ දෙනෙක් ප්‍රශ්න අහනවා. நேர்மையான கேள்விகளுக்கு நான் பதில் கொடுக்கிறேன், ஆமாவா இல்லையா? ඒවා சாதாரண ප්‍රශ්න නම් ඒවට හරි උත්තර දෙනවා. முக்குத்தனமான கேள்விகளுக்கு நான் பதிலே கொடுக்கிறது இல்லை. මෝඩ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්නෙම නැහැ. ஏன் தெரியுமா? ඒ දන්නවද? பதில் கொடுத்தால் උත්තර දුන්නා නම් சந்தேகம் வரும். සැකය එනවා. You know, if I try to answer all questions, then I will have to allow doubt in my life. ஏனென்றால் ඇයි කියනවා නම් ஏவாள் சர்ப்பத்துக்கு சொல்லுகிறாள், ඒවා සර්පයාට කියනවා எல்லாத்தையும் சாப்பிடுமா, හැමෝදයක්ම කණ්ඩලු. அந்த அதுல இருந்து மட்டும் சாப்பிட வேணாமா? ඒුණාට අර ගහෙන් විතරක් කන්න එපාලු. சாப்பிட்டா කෑවනම් செத்து போயிடுவோமா? මැරිලා යයිලු. So Eve says to the serpent, well, God has allowed us to eat from all the trees but that, and if we eat of that we will die. உடனே அது என்ன தெரியுமா சொல்லுது? ඒතර එකපාරටම ඌ මොනවද දන්නවද කියන්නේ? ஐயோ சாக மாட்டீங்க. අයියෝ මැරෙන්නේ. The serpent says, no, you will not die. Hey, what is he implying? He is saying God is a liar. பிசாசு அந்த இடத்துல என்ன சொல்லுகிறான்? தேவன் பொய்க்காரர் என்று சொல்லுகிறான். යක්ෂයා මෙතන මොනවද කියන්නේ? දෙවියන් වහන්සේ බොරුකාරයෙක් කියලා කියනවා. அதை சொன்ன போது ஏவாள் என்ன செய்திருக்க வேண்டும்? එහෙම කියද්දී ඒවල් මොනවද කරන්න ඕනේ? What should Eve have done? Toy, ஏன் ஆண்டவர் பொய்க்காரன்னு நீ சொல்றியாடா அப்படின்னு செருப்பு கழட்டி அந்த சர்ப்பத்தை அடிச்சிருக்கணும். මගේ දෙවියන් වහන්සේ උඹ බොරුකාරයෙක් කියනවාද කියලා එහෙම්ම සපත්තුව ගලලා ගහන්න ඕනේ. She should have removed her slippers and spanked the serpent saying, how dare you call my God a liar? ஏன் அவள் அப்படி செய்யவில்லை? ඒවා එහෙම කරේ නැහැ. அந்த காலத்துல செருப்பு இருக்கல. ඇයි කියනවා ඒ කාලේ සරප්පු තිබ්බේ නැහැ. Why didn't she do that? Because those days they did not have Bata, DSI, Lotus, all these shoes. Okay? உங்களுக்கும் அப்படிதான் ஐயா. ඔබටත් එහෙම තමයි. நீங்கள் எவ்வளவு நல்ல சபைக்கு போனாலும், ஹலோ ஆன்லைன்ல இருக்கிறவங்க, සජීව ඉන්න අය ඔබ කොතරම් යහපත් සභාවකට ගියත්, உங்கள் குடும்பம் எவ்வளவு பரிசுத்த குடும்பமாய் இருந்தாலும், ඔබේ පවුල කොතරම් සුද්ධ වූ පවුලක් ඉදිරියට තිබුණත් பேய் வரும். යක්ෂයා එනවා. Your church could be a very holy, wonderful, perfect church. Your home could be a so hyper spiritual family home, but the devil will come. அப்படி பரிசுத்தம் இல்லாத வீடுகளுக்கும் சர்ச்சுகளுக்கும் பேய் வராது. එහෙම සුද්ධකම නැති සභාවලටයි පවුල් වලටයි යක්ෂයා එන්නේ. ஏன் தெரியுமா? ඒ දන්නවද? ஏன் வரணும்? அங்க தானே இருக்குது.
ඇයි එන්න ඕනේ? ඒ තමයි ඉන්නේ. You know, the churches that are not so holy, families that are not so holy, the devil wouldn't come. Why? The devil needn't come because the devil lives there. ஆமாவா இல்லையா? சில சர்ச்சஸ்ல பிசாசு ஆளுது. සමහර සභාවලත් යක්ෂයන් නටනවා. அது சும்மா லீவுக்கு போயிட்டு வருமே ஒழிய மற்றபடி அது இங்கே தான் இருக்கு. ඕ නිකන් නිවාඩුවට එටමෙට ගිල්ල එනවා හැර නැත්තම් එහෙම තමයි ජීවත් වෙන්නේ. இந்த ரொம்ப பேய்களை விரட்டி இருக்க சர்ச்சுக்கு தான் அது வந்து போய்கிட்டு இருக்கும். අර යක්ෂයෝ ගොඩාක් එලවගෙන ඉන්න සභාවල එහෙම තමයි වෙන්නේ. යකා ගිහිල්ලා යනවා. Churches that are evil, dirty, not good, I mean the devil lives there. But those holy, wonderful churches, the devil goes but then he comes. So don't think that the devil wouldn't come to your church, the devil wouldn't come to your homes. ஆகவே நீங்கள் நினைக்காதீர்கள் பிசாசு உங்க சர்ச்சுக்கு வராது, உங்க குடும்பத்துக்குள்ள வராதுன்னு. එනිසා ඔබ හිතන්න එපා ඔබේ සභාවට යක්ෂය එන්නේ ඔබේ පවුල ඇතුළට යක්ෂය එන්නේ නැහැ කියලා ඔබ හිතන්න එපා. வருவான். එනවා. திருடன் வருவான். හොරා එනවා. ஆனால் அவன் வந்தால் 3 காரியம் செய்வான். හැබැයි ඌ ආවනම් කාරණා 3ක් කරනවා. The thief will come but he'll do 3 things. Okay, let's go back to the Garden of Eden and see how he stole, killed and destroyed. அவன் எப்படி ஏதேன் தோட்டத்துக்கு வந்து திருடினான், கொன்றான், அழித்தான் என்று நான் சொல்லிக் கொடுக்கிறேன். අපි බලමු ඒදන් වලට ඇවිල්ලා කොහොමද හොරකම් කරේ, මැරුවේ, විනාශ කරේ කියලා. நிறைய காரியங்களை திருடினான். බොහෝ දේවල් හොරකම් කරා. He stole many things. Number 1, he stole Eve's trust in God. முதலாவது ஏவாள் தேவன் மேல் வைத்த நம்பிக்கையை களவெடுத்தான். ඕ පළමු කොට ඒවා දෙවියන් වහන්සේ මත ලැබුවා ඔය විශ්වාසය හොරකම් කරා. ஆண்டவர் என்ன சொன்னார் ஆதாம் ஏவாளை பார்த்து? දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කරේ ආදම ඒව බල්ලා කිව්වේ ආදම ඒව බල්ලා. நல்லா கேட்டுக்கறங்க எல்லாரும். ஓகே, எல்லாரும் நல்லா கேட்டுக்கறங்க. Listen to this carefully. ஆண்டவர் ஆதாம் ஏவாளுக்கு சொல்லுகிறார், දෙවියන් වහන්සේ ආදම ඒවට කිව්වා இந்த மரத்துல இருந்து சாப்பிடாதேன்னு. මේ ගහේ ඉඳලා කන්න එපා. God told Adam and Eve, don't eat from that tree. Did they ask why? ஏன் ஆண்டவரேன்னு கேட்டாங்களா? ඇයි දෙවියන් වහන්සේ කියලා ඇහුවද? ஏன் ஆண்டவரே இந்த மரத்துல இருந்து சாப்பிட வேணாங்கறீங்க? ඇයි දෙවියන් වහන්සේ ඒ ගහෙන් අපිට කන්න එපා කියන්නේ? பார்க்க நல்லா தானே இருக்கு ஆண்டவரே. ඒක පෙනුමට හොඳටනේ තියෙන්නේ. நீங்க தானே ஆண்டவரே இத படைச்சீங்க. වානේ දෙවියන් වහන්සේ ඒක මැව්වේ. நீங்க படைச்சது தப்பானதா இருக்குமா? වාමාව එක මේ වැරදිට තියෙයිද? நீங்களே ஒன்ன படைச்சிட்டு ඔබ වහන්සේ මේක මවලා இதுல சாப்பிடாதங்கறீங்களே ஏன் நாதா? ඉතින් කන්න එපා කියන්නේ ඇයි ස්වාමිනී? கேட்டார்களா? ඇහුවද? இல்லை. නෑ. ஏன் கேட்கவில்லை? ඇයි ඇහුවේ නැත්තේ? நம்பிக்கை. විශ්වාසය. You know, they did not ask God, hey God, now you created this tree and whatever you create should be good. So why did you create this tree and tell us not to eat? What's wrong with it? Look at it. It's so beautiful, pretty, wonderful. They didn't. Why? They innocently trusted what God said. நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு கிறிஸ்தவர்களாய் வரும் பொழுது அந்த நம்பிக்கை உங்களுக்கு இருக்கின்றது. ඔබ කිතුණුවෙක් වෙලා ගැලීම ලබලා එද්දි ඒ විශ්වාසය ඔබට තිබිය යුතුයි. තිබෙනවා. When you become Christians, you do have that innocent trust in God. நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு வந்த நாட்களை ஞாபகப்படுத்துங்கள். நீங்கள் எந்த சபைக்கு போனாலும் உங்கள் ஆரம்ப கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை பாருங்கள். ඔබ මොන සභාවකට ගියත් ඔබේ පළමු ඒ කියන්නේ ආරම්භ ක්‍රිස්තියානි කාලේ එහෙම නැත්නම් ඔබ කිතුණුවෙක් විදිහට ආරම්භ කරපු ජීවිතය දිහා හිතලා බලන්න. Okay, now retrospect your early Christian days when you became a Christian. Wow, you were so ready to believe God and His word just like that. தேவனுடைய வார்த்தையை தேவனை அப்படியே நம்பினீர்கள். දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය දෙවියன் වහන්සේ ඒ විදිහටම විශ්වාස කරා. ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் சர்ச்சுக்கு வரணும். හැම ඉරුදිනම සභාවට එන්න ඕනේ. நம்புனீங்க. විශ්වාස කරා. You all should show up at church every Sunday. You believed. தசம பாகம் சர்ச்சுக்கு போடணும். நம்புனீங்க. දසයෙන් කොට සභාවට දෙන්න ඕනේ. විශ්වාස කරා. When they taught that you have to tithe, you trusted. When they taught you should fast, you trusted. உபவாசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னதை நம்பினீர்கள். නිරාහාරව ඉන්න ඕනේ කියන එක විශ්වාස කරා. சுவிசேஷம் அறிவிக்க வேண்டும் என்று சொன்னதை நம்பினீர்கள். සුභාරංචි දේශනා කරන්න කියලා ප්‍රකාශ කරන්න කියලා කියප එක දේශනා You trusted when you were told that you have to preach the gospel. You trusted when you were told that you have to praise God, worship God and stay put and listen to His word. நீங்கள் எழும்பி அவரை ஆராதிக்க வேண்டும், ஸ்தோத்திரிக்க வேண்டும், தேவனுடைய வார்த்தையை அமர்ந்து கேட்க வேண்டும் என்று சொன்ன பொழுது நம்பினீர்கள். ඔබ නැගිටලා දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රශංසා කරන්න ඕනේ, මහිමය දෙන්න ඕනේ, ඔබ වචනේ සාවධානව අසන්න ඕනේ කියද්දී ඔබ විශ්වාස කරා. எது வரைக்கும் நம்பினீர்கள்?
මොනවා කිව්වත් විශ්වාස කරා. නෑ 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 எது வரைக்கும் நம்பினீர்கள்? කොයි තරම් දුරට නෑ, මොකක් කවදා- කවදා වෙනකන්? කවදා වෙනකන් ඔබ විශ්වාස කරාද? Till when did you have that innocent trust? Till a thief showed up. ஒரு திருடன் வரும் வரை. එක හොරෙක් එනතුරු. திருடன் வரும் பொழுது යක්ෂයාවට පස්සේ නෑ නෑ හොර ආවට පස්සේ திருடன் வரும் பொழுது திருடனை போல உடுத்தி கொண்டு வருவானா? හොරෙක් එද්දී හොරෙක් වගේ ඇඳගෙන එනවද? Would a thief be attired in a thiefy raiment when he comes? No. பிசாசு தேன ஒளியின் தூதனை போல தான் வருவான். යක්ෂයා එන්නේ ආලෝකයේ දූතෙක් වගේ තමයි එන්නේ. The devil will come like an angel of light. So you wouldn't know a thief, because a thief comes like a pastor, like a preacher. Okay? So attractive, so convincing. ஒரு பாஸ்டரை போல, ஒரு பிரசங்கியை போல நீங்கள் நம்பக்கூடிய விதத்தில் திருடன் வருவான். එක දේවදාසයෙක් වගේ එක දේශකයෙක් වගේ ඔබ විශ්වාසයට පත් කරන ආකාරයෙන් එయ్యක්. திருடன் வந்து சொல்லுவான், හොරාවිලා කියනවා வசனங்கள் சிலவற்றை எடுத்து காட்டி, වචනේ සමහර දේවල් අරගෙන පෙන්නලා நீ தான் சபை, ඔබ තමා සභාව. ஆகவே நீ சபைக்கு போகாத. එනිසා ඔබ සභාවට යන්න එපා. நீ வீட்டில் இருந்தா வீடு சபை, பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருந்தா பஸ் ஸ்டாண்ட் சபை, மார்க்கெட்டுக்கு போனீங்கன்னா மார்க்கெட் சபைம்பா. ඔබ ගෙදර හිටියනම් ගෙදර සභාව, ඔබ බස් ස්ටෑන්ඩ් එකට ගියනම් බස් ස්ටෑන්ඩ් එක සභාව, ඔබ මාකට් එකට ගියනම් මාකට් එක තමයි සභාව. A thief would come so convincingly and show forth some Bible verses and tell you that you are a church, so you are the church, so you don't have to go to a church. So if you are in your home, you are the church. If you are in the market, you are the church. If you are in the bus station, you are the church. அப்போ அந்த நம்பிக்கையில் ஆண்டவருடைய சபைக்கு போன அநேகர் இப்போ சபைக்கு போறதில்லை. එතකොට දෙවියන් වහන්සේ ගැන විශ්වාස තියලා සභාවට ගියපු බොහෝ දෙනෙක් දැන් සභාවට යන්නේ නැහැ. So many people who used to go to church have stopped going to church. Why? Because the devil has stole them from the church. பிசாசு என்ன செய்து விட்டான்? அவர்களை சபையிலிருந்து திருடி விட்டான். යක්ෂයා මොනවද කරේ? ඔවුන් සභාවෙන් හොරකම් කරා. ஹலோ, ஆன்லைன்ல பார்க்குற அக்கா, அண்ணா, மாமா, மாமி, தம்பி, தங்கச்சி, பிரதர், பாஸ்டர், සජීව අපෙත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න නැන්දා මාමා බාප්පා පුංචි අම්මා නංගි මල්ලි පාස්ටර් දේශකයෝ හැමෝම நீங்க சர்ச்சுக்கு போறதை நிப்பாட்டிட்டீங்களோ? ඔබ සභාවට යන එක නැවැත්තුවාද? பிசாசு உங்களிடத்திலிருந்து சபையை களவெடுத்து விட்டான். යක්ෂයා ඔබ ඉන්න තැනින් ඔබව ඔබගේ සභාවෙන් හොරකම් කරගත්තා. ඔබගේ සභාව ඔබගෙන් හොරකම් කරගත්තා. உங்களை உங்கள் சபையிலிருந்து களவெடுத்து விட்டான். உங்களிடத்திலிருந்து உங்கள் சபையை களவெடுத்து விட்டான். If you once went to church but you don't because you are the church, then let me tell you, the devil has stolen you from God's church and the devil has stolen the church from you. திருடிட்டான். හොරකම් කරා. தசம பாகம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க. දසයෙන් කොටස දීගෙන ඉන්නවා. திருடன் வருவான். හොරා එනවා. அழகா வசனங்களை காட்டி சொல்லுவான் திருடன். බොහෝ පද පෙන්නලා හොරා කතා කරනවා. So say you are a faithful tither. Then comes the thief. வந்து சொல்லுவான், தசம பாகம் நியாய பிரமாணத்துக்குரியது. දසයෙන් කොටස ඇවිල්ලා ව්‍යවස්ථාවට සම්බන්ධ දෙයක්. Tithing belongs to the law, he would say. Okay? And the churches are not faithful with your tithes, he would say. சபையெல்லாம் உங்களுடைய தசம பாகத்தை எடுத்து விளையாடிக்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்லுவான். සභාවන් ඔබේ දසයෙන් කොටස අරගෙන සෙල්ලම් කරගෙන ඉන්නවා. ஆகவே நீ தசம பாகம் கொடுக்காதன்னு சொல்லுவான். ඒ නිසා ඔබ දසයෙන් කොටස දෙන්න එපා කියලා කියයි. ஐயோ, உங்களுக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லவா? ඔබට සුළු දෙයක් කියන්නද? இந்த 2-3 நாளைக்கு ஒருத்தர் என்னைய யூடியூப்ல கிளின்னு கிழிச்சிட்டாரு. அவர் கூட பார்த்துக்கிட்டு இருக்கலாம். இப்ப සමහරලාට එයත් බලාගෙන ඇති මේ දවස් 2-3 කලින් එක පුද්ගලයා YouTube එකේ දේවදාසයාට මේ බොහෝ ලෙස ජරා විදිහට අපහාස කරා. මාව ඉවර කරලා තියෙනවා. ගහලා නැති කරලා තියෙනවා. You know, somebody who watches my program, I think from India, I don't know, a Tamil guy, he has been so vituperative to me. He has scolded me like nothing. நாயே நீ எல்லாம் கழுசற, ரொம்ப கேவலமா. அது போடையில அது நான் அதெல்லாம் delete பண்ணிட்டேன்.
කියන්නේ ඒවා දාන්නවත් බෑ ඒවා ඩිලීට් කරලා දැම්ම හරි ජරා විදිහට බැනලා තිබ්බා. mercy கூட என்னை அப்படி ஏசுனது இல்ல மகேஷ். සහෝදරි මර්සියත් පාස්ටර් එහෙම බැනලා නැල්ලු. even mercy doesn't scold me like that. இவர் என்னதான் நான் பரலோகம் போவது எப்படின்னு ஒரு பிரசங்கம் பண்ணேன் அதை பார்த்துட்டு අර ස්වර්ගයට යන්නේ කෙසේද කියන දේශනාව ඒක බලලා. அதுலயும் இந்த தசமபாகத்தை பத்தி சொல்லிட்டேன் போல இருக்குது எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. ඒකේ දසයෙන් කොටස් ගැන කතා කරා. In one of my sermons, I think it's the sermon about how to go to heaven. Maybe I have spoken about the tithes. My goodness, this fellow has given me half of his mind. அந்த ஆள் விட்டு பாதி மூளையை எனக்கு கொடுத்துட்டான். ඒ පුද්ගලයාගේ මොලෙන් බායක්ම දේවදාසයක් දීලා දුන්නා. අඩේ නායේ නා දේවදාසයට යකෝ බල්ලා යකෝ කිව්වේ නෑ. අඩේ අඩෝ බල්ලා. අඩෝ බල්ලා. ඔයාට කියන්න ඕනේ ඒවත් දාලා කියන්න එපා. ඒවා පර්සනල්. යකෝ කිව්වේ නෑනේ. අඩෝ බල්ලෝ මොකද කවුරු හරි මට යකා කිව්වා නම් ඌට මං කියනවා. හොඳයි බා. எனக்கு ஏதாவது பேயினானா அவனுக்கு சொல்லிட்டு தான் வைப்பேன். நாய்னா எனக்கு ஆசை. அது பிரச்சனை இல்லை. මට බල්ලා කිව්වනම් මට රිදෙන්නේ නැහැ. බල්ලා කොච්චර ෂෝක්ද නේද? මාව බල්ලාට සංසන්දනය කරනවා. Wow. I mean, if anybody calls me the devil, then I will share my intelligence with him. Okay? But he called me a dog, and I love dogs, and so happy. Ade naaye. Ado balla. අඩෝ බල්ලා. ஏன்னா ஆக்களோட தசம பாகத்துல நீ வாழ்றதுக்காக இப்படி பேசுறடா. මනුෂ්‍යයන්ගේ දසයෙන් කොටසෙන් උඹට ජීවත් වෙන්න ඕනේ නිසා උඹ එහෙම කතා කරනවා බං. பிச்சைக்கார நாயே. හිඟන බල්ලා. So he's saying you what begging dog, you live off the tithes of these people. இந்த வாசிச்சு பார்த்தேன் கொஞ்சமாவது எனக்கு கோபம் வருதோன்னு வரல. කියවලා කියලා බැලුවා පොඩ්ඩක් හරි තරහ එයිද කියලා ආවේ නැහැ. 10-15 மெசேஜ் பெருசு ஆசையா வாசிச்சேன். அழகா திட்டுறாருனே. ලොකුවට 10-15ක් විතර මැසේජ් ආසාවෙන් කියවුවා. ஐயா நீங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்களா? தேங்க் யூ. என்ஜாய் பண்ணனேன்னா புடியலாம் ஏசுறான்டாப்பா. You know, the fellow was scolding me lock, stock and barrel. I really enjoyed. But I didn't open it up. ஏன் அதை திறக்கல தெரியுமாண்ணா? ඇයි දන්නවද ඒක විවෘත කරේ නැත්තේ? திறந்தா என்னைய நேசிக்கிறவங்க அவருக்கு பதில் கொடுத்து சண்டை பிடிப்பாங்க. அதனால தான் நான் திறக்கல. ඒක විවෘත කරලා පෙන්වනවා නම් එහෙම දේවදාසයට ආදරය කරන කට්ටිය ඒකට උත්තර සපයලා නිකන් රණ්ඩු ඇති කරගන්න. Maragai. Those people who like my sermons, they will fight. I don't want those things to happen. So I really enjoyed and then I deleted. நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு விட்டுட்டேன். அதுல ஒரு விஷயம் நான் சொல்றேன் என்ன தெரியுமா? ඒකේ කාරණාව කියන මොකක්ද දන්නවද? ஐயோ நான் 34 வருஷங்களாக ஊழியம் செய்கிறேன். මම අවුරුදු 34ක් තිස්සේ සේවය කරනවා. சபையில இருந்து ஒரு சதம் ஒரு பைசா நான் எடுத்ததே இல்லை. සභාව ඉඳලා එක සතයක් එක රුපියලක් මම අරගෙනම නැහැ. I have been a pastor for 34 years and I have never taken a penny, a cent from the church for myself. No. இப்போ எங்கட சர்ச் எப்படி தெரியுமா? ඒතර මේ සභාව කොහොමද දන්නවද? இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும்ல, ஆன்லைன்ல இருக்கிறவங்களுக்கு சொல்றேன். සජීව ඉන්න කට්ටිය දන්න නිසා ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ මෙහෙ කට්ටිය දන්නවා. இந்த சர்ச்ல என்னைக்காவது பில்டிங் ஃபண்ட்னு காணிக்கை எடுத்துருக்கோமா? මේ සභාවේ කවදා හරි ගොඩනැගිලි ගොඩනගන්න කියලා මේ පඬුර එකතු කරලා තියනවද? People online, they don't know, but I'm asking you people from our church, have we ever collected an offering for a building fund, a vehicle fund, for anything? எதுக்காவது ஒரு வாகனம் வாங்குறதுக்கு, මොනවා හරි දෙයකට වාහන මිලදී ගන්න, இந்த நாற்காலி வாங்குறதுக்கு, මේ පුටු මිලදී ගන්න, மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாங்குறதுக்கு, එහෙම නැත්නම් සංගීත භාණ්ඩ මිලදී ගන්න, மல்டிமீடியா வாங்குறதுக்கு, මල්ටිමීඩියා මිලදී இந்த ගන්න, சர்ச் காணி வாங்குறதுக்கு, මේ සභා ඉඩම මිලදී ගන්න, கட்டடம் கட்டுறதுக்கு. මේ ගොඩනැගිලි ගොඩනගන්න. Have we ever collected an offering to buy a land, to build the church, to do any of these things? No. All we do is allow you to pay your tithes and offerings only on Sundays. ஞாயிற்றுக்கிழமை மாத்திரம் தசமபாகம் காணிக்க போடுறீங்க. ඉරුදින පමණක් දසයෙන් කොටස් පඬු දානවා. அதை எடுத்து நாங்க என்ன பண்றோம்னு எங்களுக்கு தெரியும். இங்க சர்ச்சுக்கு பயன்படுத்துறதே இல்லை.
ඒක අරගෙන මොනවද කරන්න කියලා අපි දන්නවා සභාවට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. நிறைய பேருக்கு கொடுக்குறோம், வேற சர்ச்சுக்கு கொடுக்குறோம், சில ஆட்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் கொடுக்கறதுக்காக பயன்படுத்துறோம். நாங்க எடுக்கிறது இல்லை. දිලින්දන්ට දෙනවා, සමහර සභාවලට දෙනවා, සමහරුන්ගේ ගමන් බිමන් සේවාවන් උදෙසා දෙනවා. අපි මෙහෙ පාවිච්චි කරන්නෙම නැහැ. We hardly use any of the church money even for the church purposes. Boy, I'll tell you, we are blessed like nothing. Okay, so யாராவது நினைச்சீங்கன்னா அந்த அசபாத்துல வாழ்றேட்டு sorry டி இல்லடா. ඒතකොට කවුරු හරි හිතනවා නම් අපි 10න් කොටස් පන්ඩු වලින් ජීවත් වෙනවා කියලා නෑ බං, sorry බං. If you think that we are living off the tithes and offerings of people, sorry darling, we don't do that. Okay, so why do we allow you to pay tithes? Because that's biblical. ஏன் உங்களை தசம பாகம் போட வைக்கிறோம்? அது வேதத்தில் இருக்கிறது. ඇයි ඔබ 10න් කොටස් දාන්න සලස්වන්නේ? ඒක බයිබලයේ තියෙනවා. கொடுக்கிறவங்க நீ கொடுக்க தேவையில்லைன்னா இன்பமா தான் இருக்கும். දෙන කෙනාට දෙන්න එපා කියලා කියනවනේ ඒක මේ ප්‍රීතියක් තමයි. ඒක යාට සතුටක් තමයි. ஆகவே டை கோட் போட்டுக்கிட்டு அழகா சில திருடர்கள் வந்து வசனத்தையும் காட்டி தசமபாகம் கொடுக்காதன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவான். එතකොට ටයි කෝඩ් දාගෙන සමහර හොරු ලස්සනට ඇඳගෙන ඇවිල්ලා කියනවා 10න් කොටස් දාන්න එපා කියලා වචනේ පෙන්නලා. அந்த ஆளுகள் தசம பாகம் காணிக்கை போடுவதால் வரும் ஆசீர்வாதத்தை பிசாசு திருடி விட்டான். ඒ පුද්ගලයා 10න් කොටස් පන්රු දාලා ලබා ගන්නා වූ ආශිර්වාදයේ යක්ෂයා හොරකම් කරගත්තා. So these, angel looking pastors would come, these thieves would come and teach you against paying tithes and offerings and rob your blessings. Okay, இப்படி நிறைய நடக்கின்றன. මේ වගේ බොහෝ සිද්ධ වෙනවා. திருடன் திருட வருகிறான். என்னத்தை களவெடுக்கிறான்னு சொல்றேன். හොරා හොරකම් කරන්නේ මොනවද හොරකම් කරන්න කියලා කියන්නම්. பணத்தை களவெடுக்கிறான். මුදල් සොරකම් කරනවා. The devil is stealing your money. Okay, and the devil is stealing your peace. பிசாசு உங்களுடைய சமாதானத்தை களவெடுக்கிறான். යක්ෂයා ඔබේ සමාදානය හොරකම් කරනවා. பிசாசு உங்களுடைய சந்தோஷத்தை களவெடுக்கிறான். යක්ෂයා ඔබේ සතුට හොරකම් කරනවා. The devil is stealing your joy. The devil is stealing your peace. உங்களுடைய சமாதானத்தை களவெடுக்கிறான். ඔබේ සමාදානය හොරකම් කරනවා. உங்களுடைய வளர்ச்சியை களவெடுக்கிறான். ඔබේ වර්ධනය හොරකම් කරනවා. Your growth, and then even your earthly future and your eternal future. இந்த உலகத்தின் எதிர்காலத்தையும் நித்திய எதிர்காலத்தையும் களவெடுக்கிறான். මේ ලෝකයේ ඔබේ අනාගතයත් ඒ වගේම සදාකාල ජීවනයත් හොරකම් කරනවා. விளங்குதா உங்களுக்கு? ஆகவே நீங்கள் அந்த அப்பாவித்தனமான ஆதியில் கொண்டிருந்த அந்த அன்போடு வாழ்ந்தால் உருப்படுவீர்கள். ඒ නිසා ඔබ ඊට අහිංසක විදියට ඔබ මුලින් තබා ගත්තා වූ ඒ ප්‍රේමය ඌ හොරකම් කළා දානවා. නෑ ඒක තියාගත්තා නම් ඔබට හොඳයි. So if you retain your first love that you had when you became a Christian, that's wonderful. Don't allow the thief to steal these things from you. திருடன் உங்களிடத்தில் இந்த திருடன் நீங்களிடம் கொடுக்காதீர்கள். හොරාට ඔබ තුලින් හොරකම් කන්න ඉඩ අරින්න එපා. அப்போ ஏவாள் ஆண்டவர் மேல் வைத்திருந்த அந்த நம்பிக்கையை களவெடுத்து விட்டான். එතකොට ඒව දෙවියන් වහන්සේ මත තැබව ඒ විශ්වාසය හොරකම් කරගත්ත යක්ෂයා. அதற்கு பிறகு அவளுடைய நிம்மதியை களவெடுத்து விட்டான். ඊට පස්සේ ඔවුන්ගේ සැනසීම හොරකම් කරගත්තා. So the devil stole the peace of Eve and Adam. Then the devil stole the relationship they had with God. தேவனோடு அவர்கள் கொண்டிருந்த உறவை பிசாசு களவெடுத்து விட்டான். දෙවියන් වහන්සේත් ඔවුනුත් අතර තිබෙනා වේ සම්බන්ධතාවය යක්ෂයා හොරකම් කරගත්තා. தேவன் தேவையானதை கொடுக்கிறவர், ஆமாவா இல்லையா? දෙවියන් වහන්සේ අවශ්‍ය දේ දෙන තරම් වහන්සේ. God gives. Hey, I'll tell you something. Last Sunday I preached that you are not poor. கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் உங்களுக்கு பிரசங்கித்தேன் நீங்கள் ஏழை அல்ல என்று. පසුගිය සතිය ඔබට දේශනා කරා ඔබ දිලින්දන් නොවේ කියලා. எத்தனை பேர் சொல்வீங்க உண்மையிலேயே கர்த்தர் என்னோட பேசினார்னு கையை தூக்கி காட்டுங்க பார்க்கலாம். කී දෙනෙක් කියනවා ඇත්තටම දෙවියන් වහන්සේ මගෙත් එක්ක කතා කරා කියලා. How many of you all say that truly God spoke to you? Praise God. We are not poor because God is blessing us. Okay, if you don't know what I'm talking about, don't think that I'm talking prosperity theology. Watch that sermon before you scold me calling me dog and all that kind of stuff. என்னைய திருப்பி நாயே பரநாயேன்னு கூப்பிடுறதுக்கு ආව මට පරබල්ලා කියලා බනින්න කලින් முதல்ல அது நான் என்ன பேசுறேன்னு பார்த்துட்டு திட்டுங்கடா. ඒකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලලා ඉවරලා බනින්න. கொஞ்சத்தை பார்த்துட்டு திட்டாத. உனக்கும் டைம் வேஸ்ட், எனக்கும் டைம் வேஸ்ட். පොඩ්ඩක් බලලා නිකන් බයින්න එපා. ඔයාගෙත් කාලය අපරාධ මගෙත් කාලය අපරාධ. அவர் கேக்குறாரு எனக்கிட்ட. அந்த அவரு ඒ බැනපු කෙනා අහනවලු දේවදාසයාගෙන් ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை தடவை நீ இஸ்ரவேல் போற? யாரோட காசு?
එක අවුරුද්දකට උඹ කී වතාවක් ඉස්රායෙල් යනවද කාගේ සල්ලිද? How many times per year you go to Israel? Whose money is that? Question mark, question mark, question mark. நிறைய கேள்விக்குறி. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නාර්ථ ගොඩාක්. மாமா நிச்சயம் அது ஓம் பணம் இல்லடி. මාමේ ඔයාගේ සල්ලිම නෙමේවා. Definitely it's not your money. It's not the money of this church. இந்த சபையின் பணமும் அல்ல. මේ සභාවේ මුදලුත් නෙවේ. மக்கள் கொடுக்கிற காணிக்கையும் அல்ல. ජනතාව දෙන එහෙම නැත්නම් ඇදහිලි ප්‍රිය කරන කට්ටිය දේවදාසයට ප්‍රිය කරන කට්ටිය දෙන පඬුරුත් නෙවේ. It's not the offerings that people give me. God provides. If you really want to know how I spend, buy a ticket, come to Sri Lanka after Corona. Let's have a little chat and I'll give you accounts. கொரோனாவுக்கு பிறகு இந்தியாவிலேருந்து வாடி ஸ்ரீலங்காவுக்கு உட்காந்து பேசுவோம். அப்போ நான் உனக்கு பர்சனலாக சொல்கிறேன் எங்கேருந்து எனக்கு பணம் வருது. என்னடி நினைக்கிறீங்க? நாங்கள் தேங்காய் திருவிக்கிட்டு இருந்துட்டு ஊழியத்துக்கு வந்திருக்கிறோமா? කොහොමද සල්ලි එන්න ඕනේ කියලා දැනගන්න ඕන නම් මේ කොරෝනා එකෙන් පස්සේ ලංකාවට එන්න ටිකට් දාගෙන පොඩ්ඩක් කතා කරමු පෙන්නන්න සල්ලි කොහොමද එන්නේ කියලා නිකන් අපි පොල් ගගා ඉන්නවා කියලා හිතනවද? கோடி கணக்காக சம்பாரிச்சுக்கிட்டு இருந்துட்டு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஊழியத்துக்கு வந்தது இங்கே வந்து சம்பாதிக்கிறதுக்கு இல்லை டி. කෝටි ගණන් හම්බ කරන් ඉඳලා ඒ සියල්ල අතහැරලා දාලා ලංකාවට ඇවිල්ලා සේවය කරන්නේ ලංකාවට ආපු කතාව මම කිව්වේ නෑ. ඒක මෙයා කියන්නේ. නිකන් කියන්න මම කියන එක. සේවය කරන්නේ මේ ආසරයිල හම්බ කරන්න නෙවෙයි ඔය. මට හම්බ කරන්න ඕන නම් සේවය දාලා ගිහිල්ලා গিitar එක අරගෙන ගගා ගෲප් එකක් කරන්න පුළුවන් මට. නැත්තම් කොහරි යුනිවර්සිටි එකට ගිහිල්ලා උගන්වන්න පුළුවන්. ආපෝ මට හම්බ කරන්න ක්‍රම තියනවා ඔය. හොඳින් බැරනම් හොරෙන් හරි කියපන් දෙමලෙන්. එන්නක සම්බාර කරතික ආයර කන වලික නල්ල වලියාලෝ කෙට්ට වලියාලෝ එන්නක සම්බාර කරතික ආයර කන වලිරික. If I want to earn, hey, this is the last place I want to be in if I want to earn. I mean, can you earn in the ministry? Excuse me. I mean, if at all, then I should be in America, you know. I mean, I'm in Bellwood. My goodness, I don't have to be in the ministry to earn money. I can go and I can play in a group. I can form a musical group. I can start teaching Chinese Kung Fu again. Of course, you know, Mount Carmel Jeet Kune Do Association. Sarvadesa Carmel Parvata Kung Fu ஊழியங்கள்னு நான் Kung Fu படிச்சு கொடுப்பேன்டா. ஜாத்தியந்தர கார்மல் பர்வத Kung Fu சேவை என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க? ஒண்ணுமே செய்ய முடியாம ஊழியத்துக்கு வந்திருக்கிறோமா? මොකුත්ම කරන්න බැරුව මේ සේවයට ඇවිල්ලා සේවය කරනවා නෙමෙයි. நமக்கு யூனிவர்சிட்டில படிச்சு கொடுக்கலாம். විශ්වවිද්‍යාල උගන්වන්න පුළුවන්. I can be a professor in a university earning big bucks, okay? And I can do musical ministry, not ministry, jobs, okay? Music அடிக்கலாம் நமக்கு. ඒ වගේම සංගීත පැත්තෙන් මොනවද දෙයක් ගන්න පුළුවන්. சம்பாரிச்சோண்டி இதெல்லாம் சம்பாரிச்சோம் நாங்க. ඒ කියන්නේ මුදල් හම්බ කරන ක්‍රම මේ. டெய்லருக்கு பொத்தான் தைக்கிறதுல இருந்து டெய்லர்ட்ட பொத்தம் மහන එකේ ඉඳලා டீ போயா முகமது நானாவுக்கு தேத்தனி கொண்டு போய் கொடுக்குற வரைக்கும் මොහමඩ් නානට තේ අරන් යන එකේ ඉඳලා பெரிய ப்ரொஃபஸரா யூனிவர்சிட்டியில இங்கிலாந்துல அமெரிக்கால இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு முடியும்டி. ඇමරිකාව එංගලන්තය වගේ විශ්වවිද්‍යාලවල මහාචාර්යවරයෙක් විදිහට සේවය කරන තරමට පුළුවන් මට. ஊழியத்துல வந்து இதெல்லாம் நாங்க செய்ய தேவையில்லை. සේවයට ඇවිල්ලා මේ දේවල් කරන් ඉන්න මට අවශ්‍ය නැහැ. We don't have to use the ministry to earn money. You know, I mean, what did you hear what Mercy shared as a testimony? Mercy என்ன சாட்சி சொன்னாங்க? சகோதரி மர்சி මොනවද බෙදාගත්ත சாட்சிය? நேற்று நான் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு தொகை 7000 ரூபாய் கொடுக்க வேண்டியிருந்துச்சு, கொடுத்துட்டேன். ඊයේ දවසේ 7000ක් දෙන්න තිබුණ එක දීලා ඉවර කරා එක. வந்துட்டு தான் பார்க்குறேன். ඇවිල්ලා බලනකොට இன்னைக்கு காலையில நான் காணிக்க போடுறதுக்கு வச்சிருந்த அந்த 7000 கொடுத்து இல்லை அதை விட கொடுக்கறதுக்கு வச்சிருந்தேன். ஆனா அதுல 7000 எடுத்திருக்கு. ඒ කියන්නේ අද පඳුරු දාන්න ඕන මුදල් වලින් 7000ක් අරගෙන. அப்ப எனக்கு சர்ச்சில் போடுறதுக்கு இருந்த காணிக்கையில 7000 குறையுது. එතකොට සභාවට දාන්න තිබුණා ඔය මුදල් වලින් 7000ක් අඩු කරලා දැන් අඩු වෙලා. Yesterday I made a payment up there and then unknown to me all the money that was left was my offering for today, okay? Hey, நாங்களும் offering போடுறோம் டி. අපිත් offering දානවා. So I had taken 7,000 from that and that was all I had. Morning 4:30 I receive a call from a pastor. ஒரு பாஸ்டர் 4:30 மணிக்கு கால் பண்றாரு. එක දේවදාසයක්
පාන්දර 4:00ට මේ දුරකථන ඇමතුමක් ගරගෙන. அவர் கனவு கண்டாரா. එයා හීනයක් දැක්කලු. ஆண்டவர் அவருக்கு சொப்பனத்துல என்னைய காட்டி අපේ දේවදාසයාව ඒ දේවදාසයට සීනෙන් පෙන්නලා உடனே போய் அவனுக்கு 7,000 ரூபாய் கொடுன்னு சொன்னாராம். ටක් ගාලා ගිහලා එයාට 7,000ක් දෙන්න කියලා කිව්වලු. God gave him a dream, and in that dream he showed me and woke him up and said, go and give this guy 7,000. This pastor is calling me at 4:30 saying, Pastor, I want to come to Bellwood. I said, why, Pastor? You have your service. Yeah, but I have to come right away. God told me to give you 7,000 rupees. I said, but Pastor, I can take it later. No, I'm coming. Open the gate. அவர் காலையில் 4:30 மணிக்கு என்ன எழுப்புறாரு. එයා පාන්දර 4:00ට දේවදාසයාව හැරවලා. அவர் சொல்றாரு, பாஸ்டர் நான் அங்க வரணும், கேட்டை திறங்க. එයා කිව්වලු පාස්ටර් මම එහෙ ඉක්මනට එන්න ඕනේ ගේට් වරින්න කියලා. நான் சொன்னேன், உங்களுக்கு சர்வீஸ் இருக்கு தானே பாஸ்டர்? පාස්ටර් වාට සභාව පවත්වන්න තියෙනවා. දේවමය පවත්වන්න இருக்கு, තියෙනවා. ஆனா நான் வந்து உங்களுக்கு 7,000 ரூபாய் கொடுத்துட்டு வந்துடணும். තියෙනවා ඒ උනාට ඇවිල්ලා හම්බෙලාවට 7,000ක් දීලා යන්න ඕනේ. 5:30 மணிக்கு வந்துட்டார். පහමාර විද්‍යාව. He is here by 5:30, 5:45. He is here and he gave me the 7,000 and I happily, without any problem, I put the offering. ஒரு குறை இல்லாமல் இன்றைக்கு நான் போட வேண்டிய காணிக்கை போட ஆண்டவர் எனக்கு உதவி செய்தார். අර සිදුනාව අඩුපාඩුව හරි ගස්සගෙන කිසිම අඩුපාඩුවක් නැතිව ඒ දමන්න තිබුණාව ඒ මුදලම පණුරක් විදියට දාන්න දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරා. இப்படி தான் நாங்க வாழ்றோம். ஹalleluya. බෙහෙව තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. හalleluya. This is how we live. Okay, we are not poor. நாம் ஏழைகள் அல்ல. අපි දිලින්දන් නොවේ. திருடர்கள் உங்களுக்கு வந்து தசம பாகம் போடாதே என்பார்கள். හොරා ඇවිල්ලා අපට දසෙන් කොටස දාන්න එපා කියනවා. உங்களுக்கு அது இனிக்கும். ඒක ඔබට මිහිරිව තිබෙයි. போட மாட்டீர்கள். ඔබ දාන්න නැති වෙයි. அடுத்த பக்கத்தால கிழிச்சுக்கிட்டு போகும். හැබැයි අනිත් පැත්තෙන් ඔබ විනාශ නැති වෙලා යයි. திருடன் திருட வருகிறான். හොරා හොරකම් කරන්න එන්නේ. The thief will come and teach you against tithing. It will be wonderful, so convincing to hear. But then you don't know that it will rip you, it will steal you from your blessings. நிறைய சபைக்கு போகாதம்பா. බොහෝ වෙලාවට සභාවට යන්න එපා. சபையை உங்களிடத்திலிருந்து திருடுவான். සභාව තුලින් ඔබ හොරකම් කරයි. குடும்பத்திலே நிறைய திருடுகிறான். පවුල තුල බොහෝ දේවල් හොරකම් කරයි. புருஷன் மனைவிக்கு இடையில் இருக்கிற உறவை திருடுகிறான். ස්වාමි පුරුෂයාත් බිරිඳත් අතර තිබෙනා ඔය සේනහස හොරකම් කරයි. கேள்விகளை போட்டு. ප්‍රශ්න දාලා. You know, the devil uses the same strategy from the Garden of Eden. He puts questions into minds of couples, okay? And he would steal the peace from each other. இவ உண்மையிலேயே என்னை நேசிக்கிறாளா? මෙයා ඇත්තටම මට ආදරය කරනව ඇද්ද? இவன் உண்மையிலேயே என்னை நேசிக்கிறானா? ඇය ඇත්තටම මට ආදරය කරනව ඇද්ද? Does she truly loves me? Does he truly loves me? உண்மையாவே விரும்பித்தா இவ தேத்தனியா எனக்கு ஊத்துறாளா? ඇත්තටම කැමැත්තෙන්ද මට මේ තේ එක හදනව ඇත්තේ? Does she really, is she really happy to make that cup of tea to me? Is she really happy to cook for me? Even விருப்பத்தோட தான் எனக்கு சமைக்கிறாளா? මෙයා ඇත්තටම කැමැත්තෙන්ද මට උයනව ඇත්තේ? அவ அந்த எந்த ஷர்ட்ட கல்லுல அடிக்கும் போது என்னையே அடிக்கிற மாதிரி இருக்குதே. අර ෂර්ට් එක ගලේ මෙහෙම ගහද්දි මාව නිකන් ගලේ ගහනවා වගේ තියෙනවා. அதுக்கு தான் ஆண்டவர் நமக்கு வாஷிங் மெஷின் கொடுத்துட்டார். ஹalleluya. ඒක තමයි දෙවියන් වහන්සේ අපිට වොෂින් මැෂින් එකක් දීලා තියෙන්නේ. தேவையில்லாத கேள்வி. අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න. Unnecessary questions. And then automatic answers, built-in answers. பதிலும் தனக்கே வந்துரும். එහෙම සබා ඒ කියන්නේ අපිටම උත්තරත් ලැබෙනවා හැමම. அடிக்கிற அடிய பார்த்தா அவ விரும்பி செய்யலன்னு தெரியுது. ගාන ගැහිල්ල බලපුවම කැමැත්තෙන් කරන්නේ වගේ පේනවා. வழங்குதா? புருஷன் பஞ்சாதிக்கு இடையில நிறைய பிரச்சனை, தேவையே இல்லாத பிரச்சனை, தேவையில்லாத கேள்வி. ස්වාමි පුරුෂයාත් බිරිඳත් අතර අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න. பிள்ளைகளுக்கும் பெற்றாருக்கும் இடையிலே தேவையில்லாத கேள்வி. දරුවොත් දෙමව්පියොත් අතර අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න. Unnecessary questions between parents and children. Look at the world today. No peace, no joy, no happiness. Why? The devil has stolen all these goodies. இன்றைக்கு உலகத்தை பார்த்தால் குடும்பங்கள்ல நிம்மதி இல்ல. මේ ලෝකයේදී බැලුවොත් පවුල් අතර සමාදානය නැහැ. சந்தோஷம் இல்ல. සතුට නැහැ. சமாதானம் இல்ல. සමාදානය නැහැ. ஏனென்றால் தேவையில்லாத கேள்விகள். ඇයි කියනවා නම් අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න. திருடன் திருட வருகிறான்.
හොරා හොරකම් The කණ්ඩෙනවා. devil is come to steal. So don't allow him to steal things. உங்களுடைய ஆசீர்வாதங்களை களவெடுக்க விடாதீர்கள். ඔබේ ආශිර්වාද හොරකම් කණ්ඩ ඉඩ දෙන්න එපා. அவன் திருடினது மாத்திரமல்ல அவர்களை கொன்று விட்டான். ඌ හොරකම් කරනවා විතරක් නෙමේ ඔවුන්ව මරලත් දානවා. அவர்கள் அந்த பழத்தை சாப்பிட்டபடினால் மரணம் என்ற ஒன்று உலகத்துக்கு வந்து விட்டது. ඔවුන් ඒ පළතුර ගෙඩිය කාපු නිසා මරණය කියන එක ලෝකෙට ආවා. So because they ate of that tree, death entered the world, and now there is not just the literal death, death of many things. உயிர் சாவு மாத்திரமல்ல, ඒ කියන්නේ මේ ජීවත් වෙන එකෙන් මරණය පමණක් විතර නෙමේ. மரண வீடு மாதிரி தான் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. மல்ல கெதරக்க வாக்கி தான் மினிசு ஜீவத்தேனி. சில வீடுகளுக்கு போனா சாவு வீடு மாதிரி. සමහර ගෙවල් වලට කියන මල ගෙවල් වගේ. ஹலோ, ஒரு சாவு வீட்டுக்கு போனா என்ன பாப்பீங்க? අපි මල ගෙදරකට කියන මොනවද බලන්නේ? இப்படி அந்த அந்த பாடி இருக்கும். එහෙම ඒ මලමිනිය තියෙනවා. அதுல அந்த சொந்தக்காரங்கெல்லாம் அப்படியே எல்லாம் உட்காந்து ஒருத்தர் அங்கிட்டு உட்காந்து அப்படின்னு இருப்பாரு. එතකොට එතන කවුරුහරි නෑදෑයක පිටිසක් ඉඳගෙන At a funeral, you will see somebody seated and sobbing quietly. Everybody is quiet. Nobody smiles. Nobody laughs. யாரும் சிரிக்க மாட்டாங்க, யாரும் இது பண்ண மாட்டாங்க. ஆமாவா இல்லையா? කවුරුත් hina වෙන්නේ නැහැ, කිසිම දෙයක් කවුරුත් කරන්නේ නැහැ. சில வீடுகளுக்கு போனா சாவு வீடு மாதிரி. සමහර ගෙවල් වලට කියන මල ගෙවල් වලට ගියා වගේ. அப்பா சேனல் மாத்திக்கிட்டு இருக்காரு. තාත්තා channel මාරු කරනවා. Have you seen these robotic fathers now? They keep on changing the channels. They don't watch anything. I am like that. And I don't want to just watch any channel. I just love to change the channels, I mean, that's something built in for guys. ஆம்பளைகளுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த ஒரு கிருபை. ஆதாமுக்கு தெரியாது, அந்த காலத்துல டிவி இல்லாதனால. எங்களுக்கு தெரியும். அப்படியே மாத்திக்கிட்டே இருப்பார் அப்பா. මේව ටීවී එකේ channel එක මාරු කරගෙන ඉන්නවා. அம்மா அது பாட்டுக்கு ஏதாவது பண்ணி கிட்டு இருக்கும். අම්මා යාගේ පාඩුවේ මොනවා හරි කරගෙන ඉන්නවා. புள்ளைங்க ஒரு புள்ள கேண்டி கிரஷ். එක දරුවෙක් කැන්ඩි ක්‍රෂ් ගන්නවා. One child playing Candy Crush. Another child WhatsApp. ஹொரேங். கள்ளத்தனமா WhatsApp. තව දරුවෙක් හොරෙන් WhatsApp. அதுதான். இன்னொன்னு இன்ஸ்டாகிராம்ல புடுங்கிட்டு இருக்கும். තව එක්කෙනෙක් Instagram එකේ එල්ලිලා. இன்னும் பிள்ளைகள் இருந்தா ஃபேஸ்புக்கு ஒரு புள்ள, அதுக்கு ஒரு புள்ள, எல்லாம் பாத்துக்கல, எல்லாம் அவன் தான் உலகத்துல இருக்கிறான். තව දරුවෝ හිටන ඒගොල්ලොත් ඒගොල්ලොන්ගේ එක එක විදිහේ ලෝකෙ ජීවත් වෙනවා. சாவு வீடு மாதிரியே இருக்கும். මලගයක් වගේ තියෙනවා. Many homes are like funeral. சில வீடுகளுக்கு வெளியே போயிட்டு அந்த கதவுல அந்த காது கொடுத்து பார்த்தா உள்ளுக்கு சத்தமே இருக்காது, யாரும் இல்லையோ. සමහර ගෙවල් වල එළියට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් ඇහුම්කන් දීලා බලන්න සද්දයක් වුණේ කවුරු නැහැ වගේ. அவ்வளவு பேரும் இருப்பாங்க. ගෙදර ඉන්න හැම කෙනෙක්ම ඉන්නවා. ஆனா அவ்வளவு பேரும் இந்த மாதிரி போன்லயும் கம்ப்யூட்டர்லயும் டிவிலையும் இருக்கிறனால வெளியே இருந்து பார்க்கும்போது, நம்ம சின்ன காலத்துல அப்படி இல்லை. හැබැයි එල්ලේ ඉඳන් බලද්දි කිසිම සද්දයක් නැහැ. ඒගොල්ලෝගේ පාඩුවේ ටීවී එකේ ෆෝන් එකේ ඒ වගේ. අපේ පොඩි කාලේ ඔහොම තිබ්බේ නැහැ. எங்க சின்ன காலத்துல தூரத்துல இருந்து வர்றவங்களுக்கே இந்த வீட்டுல இருக்கிற சத்தம் எல்லாம் கேட்கும். අපේ ගෙවල් වලට ඉස්සර දුර ඉඳන් එනකොටම ගෙදර සද්ද ඇහෙනවා කට්ටියන්ට. எல்லாருக்கும் எங்க அம்மாட சத்தம் கேட்கும். හැමෝටම දේවදාසගේ අම්මගේ සද්ද ඇහෙනවලු. ஏ பாபா நீ வாரியா இல்ல நான் அங்க வரவா? ඒ බාබු ඔබ එනවද මෙහෙට නැත්තම් මං හොයන්නද? எத்தனை பேருக்கு அந்த அனுபவம் இருக்குது? எத்தனை பேருக்கு அந்த அம்மாவினுடைய குரல் ஞாபகம் இருக்குது? කී දෙනෙකුට අම්මගේ ආහඬ මතකද? Now the devil has killed. It's like a funeral in many homes. நிறைய சர்ச்சுகளுக்கு போங்க, බොහෝ සභාවලට යන්න சாவு வீடு மாதிரியே ஆராதனை இருக்கும். මල ගෙවල් වගේ නමස්කාරය කරන්න. Many church services are just like funerals. Now let us sing hymn number 2. இப்ப நம்ம இரண்டாவது பாடலை பாடுவோம். අපි දැන් දෙවෙනි ගීතිකාව ගායනා කරමු. சந்தோஷம் பொங்குதே, சந்தோஷம் பொங்குதே, சந்தோஷம் என்னில் பொங்குதே, ஹல்லேலூயா. පිරිලා පිරිලා මාත්මෙන් පිරිලා හලෙලූයා. என்னங்கதா சென்னேஹே අද දැක්කද අපුඩි ගහපු විදිය? මට ඕගන් එක දමල ගහලා පනින්න හිතුණා අර පැත්තේ. நான் அடிக்கிறேன் பிரியன் சக்கன ஜங்க சக்கன பிரிய மாணவனே. இந்த பின்னுக்கு சிலது තවරම තව පුඩි ගැහුවේ. மல்லகேவால் வகை போய் சமஹார சர்ச்சஸ். සෙත්ත වීඩික போன மாதிரி சில சர்வீஸ். Some services. Have you seen some people preach?
சில பேர் பிரசங்கம் பண்ணும்போது எப்படி பிரசங்கம் பண்ணுவாங்க தெரியுமா? සමහරු දේශනා කරද්දී කොහොමද දේශනා කරන්න දන්නවද? இப்போ எனக்கு சாவு வீட்டில் பிரசங்கம் பண்ண தெரியும். போன வாரத்துக்கு முதல் வாரமும் நான் பிரசங்கம் பண்ணேன். දැන් දේවදාස කියනවා මම දන්නවා මලගෙවල් වල දේශනා කරන්න. මොකද ගිය සතියේත් මම ගිහලා මලගෙදර දේශනා කරා කියලා. Even a couple of weeks ago I went and preached at a funeral. I know how to preach at a funeral, okay? I didn't know then, but now I know. මුන්දේ எனக்கு தெரியாது. ඉස්සර දන්නවනේ මං එම්බා මරණය කතාව දන්නවද? සිංහලෙන් පාස්ටර් ඇලෙක්ස් එලියනගේ මාව ගෙනිච්ච මලගෙදරකට මට කිව්වා සුරේෂ්ම දේශනා කරපන් කියලා 1989. සුල්ලෙඩා 1753ல வெள்ளக்காரன் இங்கே இருக்கும் போதா 1989 ஒரு சிங்கள ஃபியூனரலில் போயிட்டு என்னை பிரசங்கம் பண்ண சொல்லிட்டார். In 1989 I was asked by Pastor Alex Iliyanage to preach at a Sinhala funeral. ඒක සිංහලෙන් තමයි කියන්න ඕනේ. ඉතින් මම දේශනා කරනවා දැන් අර මලගෙවල දේශනා කරනවා වගේ දේශනා කරනවා. நான் பிரசங்கம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அந்த மைய வீட்டில் பிரசங்கம் பண்ண மாதிரி நான் பிரசங்கம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். I was preaching the very sad sermon and I came to the point where I have to say, oh death, where is thy sting? මරණය එම්බා මරණය තාගේ කටුව කෝ කියන තැනට ආවා. එම්බා මරණන් මරණම් மரணமே உன் கூர் எங்கே, மரணமே உன் கூர் எங்கே என்ற இடத்துக்கு வந்துட்டேன். මම කිව්වා එම්බා මරණය තාගේ ජිල්පිය කෝ කියලා. මරණමේ උන් ජිල්පිය එංගේ කටුව දන්නේ එම්බා මරණය තාගේ ජිල්පිය කෝ කියලා. පාස්ටර්ස්ලාට hina වෙන්නත් බෑ. මාර වැඩක් වුණා. ඊට පස්සේ පාස්ටර් ඇලෙක්ස් මට කිව්වා මේ ඒක ජිල්පිය නෙවෙයි බං කටුව බං කියලා. හරි අයියා ඉතින් මං දන්නේ නෑනේ. ඉතින් එතන අහගෙන ඉන්න බෑනේ. මේ අර මොකද්ද එතන කියන්නේ කියලා අහගෙන ඉන්න බෑනේ. හරියට මාසයකට පස්සේ ආපහු මේ කටුවස්තර පැත්තේ මල ගෙදරකට ගියා. අපේ සෙට් එකම යනවා පාස්ටර්ස් සෙට් එක. මං තමයි වාහනේ එලවගෙන ගියේ. ඇලෙක්ස් අයියා මට කිව්වා බාබු උඹ දේශනා කරපන් අදත් අරක කටුව හරිද ජිල්පිය කියන්න එපා කියලා. එතනට ගිහිල්ලා දේශනා කරනකොට එතනට ආව අර එම්බා මරණය තාගේ කියනවා. දැන් මට කටුව කියලා එනවා. නමුත් මට කටුව කියනකොට 60 කට්ට මතක් වෙන්නේ. මරණයට කොහෙද බං 60 කට්ට කියලා මම එම්බා මරණය තාගේ අරක කෝ කියලා කිව්වා. ඇලෙක්ස් අයියා කිව්වා ආයේ ජීවිතේට උඹට දෙන්නේ නැහැ බං මලගෙවල් වල දේශනා කරන්න. So எனக்கு மரண வீடுகளிலே பிரசங்கம் பண்ண தெரியும். මට මලගෙවල් වල දේශනා කරන්න දන්නවා. I know to preach at a funeral. I mean, you don't go to a funeral and say, yeah, let's have fun learning the word of God. மரண வீட்டுக்கு போயிட்டு நான் இப்படி சொல்ல முடியுமா? இப்போ நாங்கள் சந்தோஷமாக தேவனுடைய வார்த்தையை படிப்போம். අපි මලගෙදරට ගිහලා ඔව් අපි දැන් දෙවියන් වහන්සේගේ වචන ඉගෙන ගමු. இதோ இவர் பரலோகத்தில் இருக்கிறார். எல்லாரும் பாடுவோமா? சந்தோஷம் பொங்குது. ඔයා දෙවියන් මේ ස්වර්ගයේ ඉන්න අපි සර්ව ගායනා කරමු. I mean, I know to preach at a funeral, but then a church Sunday service is not a funeral. Excuse me. ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை ஒரு மரண வீடு இல்லப்பா. ඉරුදින දේව මේක මලගෙදරක් නෙවෙයි. சில பிரசங்கம் நாங்கள் கேட்டிருக்கிறேன். සමහරුන්ගේ දේශනා අහලා තියෙනවා. நாம் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களை விட அதிகமாக இருக்கிறோம். අපි ජය ගන්නව අයට වඩා ඉතාමත් අධිකව ඉන්නවා. යුද්ධේ ඉවර වෙලා ජය අරගෙන එනවා. අපි දින්නා. நாங்க வெத்திட்டோம். ரெஸ்லிங் மேட்ச் பார்க்குறீங்க தானே நீங்க? எத்தனை பேர் ரெஸ்லிங் மேட்ச் பார்க்குறீங்க? how many of you watch wrestling match? அதுல வெத்தி முடிஞ்சதுக்கு பிறகு ඒකේ දිනල අවසන් වුණාට පස්සේ அந்த இதை கொடுத்தோன்னே தேங்க்யூ இப்படியா போறான். ඒ දිනල ඉවරනම් පස්සේ thank you එහෙම දෙන්නේ. அப்ப என்னைய மாதிரி ஒரு ஆள் வந்து நாம் ஜெயம் கொள்ளுகிறவனை விட அதிகமாக இருக்கிறோம். ஒரு பாஸ்டர் இப்படி பேசக்கூடாதுங்கிறான். දැන් දේවදාසයා අපි හැමෝටම වඩා ජයග්‍රහණය වෙනවා කියද්දි ඒ පාස්ටර් කෙනෙක් එහෙම දේශනා කරන්න හොඳ නැහැ කියලා කියනවා. விளங்குதா? பிசாசே போ. යක්ෂයා இயேசுவின் நாமத்திலே போ. ப்ளீஸ் போடா ராசா. යක්ෂයා ඵලයන් යක්ෂයා යන්න අනේ රත්තරන්. Yeah, the holy way of casting. I mean, when you cast a demon out, you have to cast. You shouldn't,
send them off. You don't bid farewell when you cast a demon out. Okay, so long, demon. Okay, bye, demon. Please don't come again. வராதீங்கடா. எங்கிருந்து வந்தீங்களோ நல்ல பிள்ளை மாதிரி அங்கே போங்கோ. ஐண்டிப்பா கொய்னந்த வந்து தருவாங்க. பேய விரட்டும் போது பேய விரட்டுற மாதிரி விரட்டணும். யக்ஷேல வந்து யக்ஷேல ஒன்றும் இல்லை. பிசாசு இயேசு நாமத்தில் அப்படின்னா அது போகணும். பல யக்ஷ இயேசு அது அதுக்கே இப்படி சொல் தோட யக்ஷ பாயலாய். இன்றைக்கு சர்ச்சில் பிசாசு வந்து கொஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது பாஸ்டரோட. ಅದ ದೇವದಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಕ್ಷ ಹುರ್ತಾಲ್ ಕರಂಗ ಇನ್ನು ಯಕ್ಷ ಪಾಸ್ಟರ್ಲ ಹುರ್ತಾಲ್ ಕರ್ನೋ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಗದಾ எங்கிருந்து வந்த கொய்ந்தந்தாவே நான் புளிய மரத்துல இருந்து வந்தேன் மம சியமல கஹிந்தங்க அங்கே போறியா எட்டுமையானோ அது மாட்டி பே விளங்குதா உங்களுக்கு சபைகளிலே இருக்கிற உயிரை பிசாசு கொன்று விட்டான் සභාව තුල තිබෙනා ප්‍රාණය යක්ෂයා හොරකම් කරා. The devil has killed the jubilancy in the church, the fervence, the exuberance, the joy has been destroyed, killed by the devil. பிசாசு சபையில இருக்கிற அந்த கொண்டாட்டத்தை கொன்று விட்டான். යක්ෂයා සභාව තුල තිබෙනා ඒ සැමරීමේ ප්‍රීතිය හොරකම් කරා. அதுக்குன்னு சும்மா கேவலமா ஆடி சபையில அதுவும் கூடாது. ஹலோ கவனம், இன்றைக்கு தேவனுடைய மேடையை சபையை கூத்தாடுகிற இடமாய் மாற்றி இருக்கிறார்கள். அது கூடாது, நான் அப்படி சொல்லவில்லை. එහෙම කියලා අනවශ්‍ය විදිහට නටන්න නෙමෙයි. මේ සමහරව අද දෙවියන් වහන්සේගේ මේ වේදිකාව පිස්සු නටන්න පාවිච්චි කරනවා. ඒක නෙමෙයි කියන්නේ. Some people have given in to this hyper joy stuff and the devil has killed the holiness. இந்த சந்தோஷத்தை கொன்ற அதே பிசாசு சில சபைகளிலே பரிசுத்தத்தையும் கொன்று விட்டான். ඒ ප්‍රීතිය නැති කරන යක්ෂයා සමහර සභාවල සුද්ධකම නැති කරනවා. ஆகவே பரிசுத்தம் இல்லாமல் சும்மா ஆடி நாசம் போடுகிற ஒரு கலாச்சாரமும் இப்பொழுது உருவாகி வருகிறது. දැන් එක සංස්කෘතියක් බිහිවෙමින් ඉන්නවා. ඒ සුද්ධකම නැතුව පිස්සු නටන ඒ සංස්කෘතිය. இந்த ரெண்டுக்கும் இடையிலே உள்ள அந்த பேலன்ஸ் தேவை. ඒ දෙක අතරමැද තිබෙනා ඒ සමබරතාවය අවශ්‍යයි. You got to have the balance. You should not lose the holiness, the sanctity of the church. சபையின் பரிசுத்தம், ஊழியத்தின் பரிசுத்தம், பிரசங்கத்தின் பரிசுத்தம், ஆராதனையின் பரிசுத்தம் குலைச்சலாக்கப்படக்கூடாது. සභාවේ ශුද්ධකම, දේශනාවේ ශුද්ධකම, නමස්කාරයේ ශුද්ධකම, සභාව ඇතුලේ පවතිනා ඔය හැමදේකම ශුද්ධකම ඒක නැති කරගන්න හොඳ නැහැ. ஆனால் அதற்காக சாவு வீடு மாதிரி இருக்கவும் கூடாது. එහෙම කියලා මලගෙදරක වගේ ඉන්නත් හොඳ නැහැ. And we should not be like at a funeral. Okay, the devil has killed the joy. The devil has killed the peace. The devil has killed a lot of good things in Christians, even health. பிசாசு நிறைய பேருடைய ஆசீர்வாதங்களை கொன்று விட்டான். යක්ෂයා බොහෝ දෙනෙක්ගේ ආශිර්වාද බොහෝ දේ මරලා දැම්මා. மரணத்தை கொண்டு வந்து விட்டான் ஏதேன் தோட்டத்திலே. ඒදන්නුවෙන්ට මරණය රැගෙන ආවා. அழிக்க வருகிறான். විනාශ කරන්න එනවා. திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும். හොරකම් කරන්නත් මරන්නත් විනාශ කරන්නත්. Steal, kill and destroy. What did he destroy in the Garden of Eden? அவன் என்னத்தை அழித்தான் ஏதேன் தோட்டத்திலே? මොනවද ඒදන් වෙන විනාශ කරේ? ஆண்டவர் தான் படைத்த உலகத்தையே சபிக்க வைத்து விட்டான். දෙවියන් වහන්සේ තමන් මැව්වා ඔය ලෝකයටම ශාප කන්න තිබ්බා. The devil made God to curse the world that he created. உண்டா இல்லையா? ஏதேன் தோட்டத்தில் ஆண்டவர் அவர் படைத்த உலகத்தையும் மண்ணையும் மரங்களையும் எல்லாவற்றையும் சபித்து விட்டார். ඒක සිද්ධ වුණා නැද්ද? දෙවියන් වහන්සේ ඒදන් නුවේනේදී ඒ උන්වහන්සේ මැව්වා ඔය ගස් කොළන් පොළොවට ඒ සියල්ලට ශාප කරන්නේ නැද්ද? அதனால் அழிவுகள் வந்து விட்டன. ඒ නිසා විනාශයන් පැමිණුණා. Destruction came because the devil caused God to curse that which he created. ஆகவே நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நிறைய அழிவுகள் வரும். ඒ නිසා අපේ ජීවිතයේත් බොහෝ විනාශයන් පැමිණෙයි. திருடன் கொல்லத்தான் வருகிறான், அழிக்கத்தான் வருகிறான். හොරා හොරකම් කරන්න තමයි එන්නේ, විනාශ කරන්න තමයි එන්නේ. எத்தனை பேர் நீங்க சொல்லுவீங்க ஆமா பாஸ்டர் எங்களுடைய வாழ்க்கையில நிறைய விஷயத்தை பிசாசு களவெடுத்துட்டான்? எத்தனை பேர் சொல்லுவீங்க? කී දෙනෙක් කියනවාද ඔව් පාස්ටර් අපේ ජීවිතේ බොහෝ දේවල් යක්ෂයා හොරකම් කරා How කියලා? many of you all agree? I want to see your hands. In fact, it's not me. God wants to see your hands. Let's confess and let's do something about it, okay? ஆண்டவர் உங்களுடைய கைகளை பார்க்க விரும்புகிறார். எத்தனை பேர் சொல்லுவீங்க ஆண்டவர் எத்தனையோ விஷயங்களை பிசாசு
களவு போய்விட்டது என்னுடைய வாழ்க்கையிலே. දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ දෑත දකින්න ආසාව වෙනවා. ඒ නිසා කී දෙනෙක් කියනවාද යක්ෂයා බොහෝ දේවල් අපේ ජීවිතේ හොරකම් කරා. டிவியில பார்க்குறவங்க கையை தூக்குங்க, ஏன்னா கர்த்தர் பார்க்குறார். பிசாசும் பார்க்கணும், கர்த்தரும் பார்க்கணும். සජීව සම්බන්ධ වෙන අයත් අත උස්සන්න ඇයි කියනවා නම් දෙවියන් වහන්සේත් බලනවා යක්ෂයාත් බලනවා. The devil must see and God must see your hands. So even those of you who are watching through television or computer, you put your hand up, okay? எத்தனை பேர் சொல்லுவீங்க நிறைய எங்கட வீடும் சாவு வீடு மாதிரி தான் இருக்கு. කී දෙනෙක් කියනවාද අපේ ගෙදර නිකන් මලගියක් වගේ තමයි තියෙන්නේ කියලා. சந்தோஷம் இல்ல, ஒரு நிம்மதி இல்ல. கையை தூக்குங்க, பயப்படாதீங்க. ප්‍රීතිය සමාදානය නැහැ කියලා බය නැතුව අත උස්සන්න. How many of you all want to agree, say that, you know, our family, our home is like a funeral? எத்தனை பேர் சொல்றீங்க நிறைய விஷயம் அழிஞ்சிருச்சு எனக்கு? කී දෙනෙක් කියනවාද බොහෝ දේවල් විනාශ වෙලා ගියා කියලා. How many of you all say many distractions have happened to me? Financial destruction, health related destruction, ஆரோக்கியமான சில விஷயங்கள் அழிந்து விட்டன, சுகம் அழிந்து விட்டது, සුවේ කියන එක විනාශ වෙලා ගියා. சொத்து அழிந்து விட்டது, වස්තුව විනාශ වෙලා ගියා. நிறைய அழிவு. ஓகே, அந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? ஓகே, ඒ වචනේ තුලින් මොනවද කියන්නේ? நானோ அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் அது பரிபூரணப்படவும் வந்தேன். මම ආවේ ඔවුන්ට ජීවනය ලැබෙන පිණිසත් අධික ලෙස ලැබෙන පිණිසත්. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. இந்த இடத்துல அவைகள் என்பது ஆடுகள், நம்மை குறிக்கும். මේ ස්ථානයේ ඔවුන් කියලා කියන්නේ මේ බැටළුවෝ අපි ගැන. They here refer to sheep and we are the sheep and we have Jesus as our shepherd. நம்முடைய மேய்ப்பன் வேறு யாரும் அல்ல, இயேசு கிறிஸ்து. අපේ එඬේරා වෙන කවුරුත් නෙමෙයි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. அவர் ஜீவனை கொடுக்க வருகிறார். උන්වහන්සේ ජීවනය දෙන්නව තැන් වහන්සේ. செத்து போயிருக்கிறவர்களுக்கு ஜீவன் இயேசு. මරුණා වූ කෙනාට ජීවනය යේසුස්. Jesus is the life for the dead people. Jesus is the life for dead families. குடும்பங்கள் செத்த நிலைமையில் இருக்கும் குடும்பங்களுக்கு ஜீவன் இயேசு. මරුණා ආකාරයෙන් තිබෙනා වේ පවුල් වලට ජීවනය යේසුස් වහන්සේ. செத்த நிலைமையில் இருக்கும் சபைகளுக்கு ஜீவன் இயேசு. මියගියව තත්ත්වයේ තිබෙනා වේ සභාව වලට ජීවනය යේසුස් වහන්සේ. Dead churches, hey, Jesus is your life. I want to tell you something. அன்றைக்கு நான் அந்த பிள்ளைகளுக்கு தெரியும், நான் சொல்ற கதை, இந்த சாணி எடுக்க போனோம். தேவதாசயா மே දවසක් මේ ගොම ගන්න ගියා. இவரேதா அந்த சாணி எடுக்க போகும்போது சந்தோஷத்துல அந்த ஜீப்பை கொஞ்சம் ஓவரா ஓட்டிக்கிட்டு போனேன். ඒ තියෙන ප්‍රීතියට ජීපේ පොඩ්ඩක් වේගෙන් පදවන් ගියා මේ ගොම ගන්න යද්දි. சாணி எடுக்கிறதுல இருக்கிற சந்தோஷம் என்ன என்னவோ தெரியல. ගොම ගන්න එකේ සන්තෝෂයක්ද? So I went to collect some cow dung with some of my fellows here. And I was so happy. இவங்களை இறக்கிட்டு போயிட்டு ஜீப்பை திருப்புற இடத்துல ஒரு பைப்பில் ஏறி பைப்பே உடைச்சிட்டேன். මේගොල්ලෝ බස්සලා ඒ ජීප් එක හරවනකොට එතන බටයක් තිබිලා ඒ බටෙත් කෙල්ල ගියා. So I broke a pipe and you know it was splashing like a fountain. ஸோ அதை வீடை தேடி போய் அவங்கக்கிட்ட அந்த நான் பைப்பெல்லாம் உடச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எல்லாம் பரவாயில்ல மாற்ற நீங்கள் போங்க நாங்கள் செஞ்சுக்கிறோம்லாம் சொல்லிட்டாங்க. ඊට පස්සේ ඒ බටේ ඒ අයිති කට්ටිය හොයාගෙන ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ට කිව්වා අර බාණ්ඩු අපි අතින් බටෙත් කරනවා මේ කිව්වා කමන්නේ නැහැ මාත්‍ය ඔයන්ට අපි එක හදාගන්න කියලා ඒගොල්ලෝ இங்கே நல்லா கேட்டுக்கிறேங்க. உண்மையை சொல்லுகிறேன், இயேசு கிறிஸ்து தான் என்னுடைய சாட்சி. යේසුස් වහන්සේ තමයි මේකට සාක්ෂි ඇත්ත කියන්නේ හොඳට අහගන්න. I am saying this from the pulpit, okay? Jesus Christ is my witness. இவங்க சாணி இழுக்கும் போது நான் அந்த இடத்துல உட்கார்ந்து මේගොල්ලෝ ඒ ගොම එකතු කරද්දී දේවදාසයා ස්ථානයේ ඉඳගෙන இந்த கால் சரியான வலி, அன்னைக்கு காலையில இருந்து இந்த கால் சரியான வலி பெருவிரல். එදා උදේ ඉඳන්ම කකුලේ හරි වේදනාවක් තිබ්බා. From that morning I had a huge excruciating pain on my thumb, okay? அப்ப நான் பார்த்தேன் இவ்வளோ வலிக்குதே. ඒතර බැලුවා ඇයි මෙච්චර රිදෙන්නේ? அத்தோடு இன்னும் நிறைய பிரச்சனைகளை ஞாபகப்படுத்துறேன் நான். ඒ වගේම තියෙන තව මේ ප්‍රශ්න මතක් කරා. சர்ச் பிரச்சனை, සභාවේ ප්‍රශ්න, பைபிள் ஸ்கூல் பிரச்சனை, බයිබල් විද්‍යාලයේ ප්‍රශ්න, இந்த கொரோனா பிரச்சனை, මේ කොරෝනා ප්‍රශ්නේ, பேங்க் பிரச்சனை, බැංකුවේ ප්‍රශ්න, நிறைய பிரச்சனைய நினைச்சு බොහෝ ප්‍රශ්න ගැන හිතලා ஜோக்க கேளுங்க, ஜோக்க உண்மையாவே கேளுங்க, இது நடந்தது. So I was thinking about all my problems, the problems in my church, the problems in the college, the problems related to the bank, you know, all. இவ்வளவு பிரச்சனை இருந்துக்கிட்டு මේ හැම ප්‍රශ්නයක්ම තියාගෙන ஏண்டா நான் கொஞ்சம் கூட அப்செட்டா இல்லை ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கிறேனே அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் நான்.
ඇයි මම මෙච්චර සන්තෝෂෙන් ඉන්නේ කිසිම කනගාටුවක් නැතුව කියලා එහෙමත් හිතුවා මං. எனக்கு அப்செட்டா இருக்குது, கொஞ்சம் கூட அப்செட் இல்லையேன்னு. මට දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද දන්නවද? මම පොඩ්ඩක්වත් මේ ප්‍රශ්න ගැන හිතලා මං අප්සෙට් වෙන්නේ නැහැ නේ කියන ප්‍රශ්නේ. சொரண கிரண கெட்டே போயிருச்சோ. හැංගීම් දැනීම කියන ඒවා නැති වෙලාම ගියාද? I mean, have I lost my senses? I have too many problems to make me sad. I'm not sad. I was worried that I was too happy. Albeit all these problems. ஐயோ எனக்கு எதுவும் ஆயிருச்சோ. ஐயோ මට මොනවාරි වෙලාද? இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கும்போது எனக்கு கொஞ்சம் கூட அப்செட் இல்லாம இருக்கேன்ட்டு நான் அப்செட்ல இருந்தேன். මෙච්චර ප්‍රශ්න තියෙදි මම පොඩ්ඩක්වත් ඒවා ගණන් ගන්න නැතුව ඉන්නවනේ කියලා මම අප්සෙට් වුණා. அப்புறம் தான் நான் அதுகளுக்கு மெசேஜில் அடிச்சு விட்டேன், இப்படி வேற மாதிரி அடிச்சு விட்டேன். நான் எனக்கு இது ஒரு பிரச்சனை, எந்த வாழ்க்கையில் இப்போ இருக்கிற பிரச்சனை இதுதான். මගේ ජීවිතේ තියෙන ප්‍රශ්නේ මේක තමයි. The problem that I have in my life is that I am not sad. நான் துக்கமா இல்லையேன்னு எனக்கு இப்போ பிரச்சனையா இருக்கு. මම දුකින් නෑනේ කියනක මට එක ප්‍රශ්නයක් දැන්. துக்கப்படுறதுக்கு 1000 காரணம் வேற இருக்கு. දුක් වෙන්න අදහස් ගන්න ප්‍රශ්න තියෙනවා. நான் உண்மையாய் சொல்லுகிறேன். හැබැයි எத்தனை பேருக்கு விருப்பம் அப்படி ஆகுறதுக்கு? How many of you all want to become like that? කී දෙනෙක් කැමතිද එහෙම ඒ වගේ ඉන්න? I think it's crazy. It's crazy. இது ஒரு பைத்தியக்காரத்தனம். எனக்கு அந்த பைத்தியக்காரத்தனம் ஆசையா இருக்கு. ඒක ඇවිල්ලා එක උමතුවක් ඒ උමතුවට දේවදාස කියන මම ආසයි කියලා. நான் போகும்போது ஆடிக்கிட்டு போறேன் நல்லா இருக்கிறேன். அந்த பாஸ்டர் டேனி சொன்ன மாதிரி நெவர் கிவ் நாட் பேன் சூன்ல இருக்கிறேன் நான். කියන්නේ දේවදාසයේ යද්දි සින්දු කියන නටාගෙන නැවගිනුණත් බෑන්චුන් එකේ තමයි යන්නේ. என்ன தெரியுமா? මොකක්ද දන්නවද? இயேசு. යේසුස්. Jesus. That's all. Jesus. වෙන හේතුවක් නැහැ යේසුස්. I know you have Jesus in your lives, okay? எனக்கு தெரியும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில இயேசு இருக்கிறார். මම දන්නවා ඔබේ ජීවිතේ යේසුස් වහන්සේ ඉන්නවා කියලා. அந்த இயேசு இருக்கிறத பிடிச்சுக்கிட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்க. ඒ යේසුස් වහන්සේ ඉන්නවා කියන එක අල්ලගෙන ජීවත් වෙන්න. Just cling to Jesus and have fun with Jesus. It doesn't matter if you have கொரோனா இருந்தா கூட பிரச்சனை இல்லடி. கொரோனாවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ஏன்னா கொரோனா இருக்கட்டும், இயேசு இருக்கிறார். ඇයි கொரோனா ஆயிட்ட போது இயேசுஸ் வான்சே இன்னவனே போய். Even if you have corona, if you have Jesus, you can be happy. Even if you have a striking wife, if you have Jesus, you are fine. அடிக்கிற பொண்டாட்டி இருந்தாலும் පහර දෙන බිරිඳක් හිටියත් இயேசு இருந்தா அடி வாங்கலாம். යේසුස් වහන්සේ හිටියනම් குட்டி கண்ட உழுவான். விளங்குறா உங்களுக்கு? நீங்க எல்லாம் நினைப்பீங்க மேர்சி அடிக்கிறத பத்தி பேசுறேன்ட்டு. வாழைத்த சௌதரி மோதி அன்னைக்கு நம்ம கதா கண்ணி. நான் உண்மையை சொல்லுகிறேன், பிரச்சனை இல்லாத வாழ்க்கை கிடையாது. ඇත්තටම කියන්නේ ප්‍රශ්න නැති ජීවිතයක් නැහැ. There is no life without problems, no church without problems, no Bible school without problems, no world, no job, no education, nothing without problems. The whole universe is full of problems, okay? உலகத்தில் எல்லா இடமும் பிரச்சனை. ஸ்கூல்ல பிரச்சனை, வேலை செய்கிற இடத்துல பிரச்சனை, வீட்டில் பிரச்சனை, சர்ச்சில் பிரச்சனை, எல்லா இடத்துலையும் பிரச்சனை. ලෝකේ හැමතැනම ප්‍රශ්න, සභාවේ ප්‍රශ්න, පාසලේ ප්‍රශ්න, රැකියාව කරන ස්ථානයේ ප්‍රශ්න, කොහෙට ගියත් ප්‍රශ්න. ஆனால் இயேசு ஆனவர் நமக்கு ஜீவனை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறாரே. හැබැයි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපිට ජීවනය දීගෙන ඉන්නවානේ. Jesus has given us life and life abundant, and that talks about the eternal life. இந்த இடத்துல அது பரிபூரணப்படவும் என்றார் தானே. මෙතන කියනවා ඒක අධික ලෙස ලැබෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඒක සදාකාලීන ජීවනය, නිත්‍ය ජීවන. நாம் நித்திய ஜீவனுக்குள்ளே போக போகிறோம். අපි සදාකාල ජීවනය තුලට යන්න යනවා. ஆண்டவர் எங்களுக்கு அந்த ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ ජීවනය අපිට දීලා තියෙනවා. நான் முடிக்க போகிறேன். අවසන් කරන්න இது යනවා. பெரிய ஆழமான இறையியல் பிரசங்கம் அல்ல. මේක ඊටා ගැඹුරු දේව ධර්මානුකූල දේශනාවක් නෙවෙයි. This is not a deep theological sermon, but this is a message of confidence. இது ஒரு உறுதிப்படுத்துதலின் செய்தி. හැබැයි මේක අපිව ස්ථිර කිරීමේ දේශනාවක්. திருடன் உண்டு, அவன் தான் பிசாசு. හොරා ඉන්නවා, ඌ තමයි යක්ෂයා. Yes, the chief thief is there. He is the Satan and he has stooges. அவனுக்கு நிறைய உதவியாளர்கள் உண்டு. උට උදව් කරන්න බොහෝ කට්ටිය ඉන්නවා. அந்த பிசாசினுடைய ஏஜென்ட் மார் சில நேரம் பாஸ்டர்ஸாவும் இருக்கலாம். ඒ යක්ෂයාගේ උදව්කාරයෝ සමහරලාට පාස්ටර්ලාම වෙන්න පුළුවන්. Sometimes even pastors can be the agents of that thief. Okay? Don't allow the devil to continue to steal from you.
உங்களிடத்துல இருந்து தொடர்ந்தும் களவெடுக்க பிசாசுக்கு இடம் கொடுக்க வேண்டாம். දිගටම ඔබ තුලින් හොරකම් කරගන්නට යක්ෂයාට ඉඩ අරින්න එපා. அப்பாவி கிறிஸ்தவர்களாக வசனத்திலே தரித்திருங்கள். அஹிம்சக ஹரி ஹரி අහිංසක කිතුනෝ කියන ඒ වචනය තුල ජීවත් වෙන්න. தேவனுடைய வார்த்தையிலே தரித்திருங்க. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය තුල පවතින්න. சும்மா கேள்வி கேட்டு நாசமா போகாதீங்க. නිකම් බොරුවට අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න අහලා විනාශ වෙන්න එපා. Don't ask unnecessary questions and destroy yourselves. If you don't understand, forget it. Just obey the word. புரியலையா விட்டுருங்க, கீழ்ப்படிங்க. තේරුම් නැද්ද? අතාරින්න. හැබැයි කීකරුවා. எனக்கும் தான் தெரியாது காயின்ட பொண்டாட்டி யாருன்னு. මමත් දන්නේ නැනේ කායින්ගේ බිරිඳ කවුද කියලා. Even I don't know who was Cain's wife. Okay. ஒருத்தர் என்னைய திட்டுறார் அன்னைக்கு. இன்னொரு ஆள் තවත් එක්කෙනෙක් බැලලා තිනවා දේවදාසයා. செபஸ்டியன்ங்கிற பேர்ல. ஐயா பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்களா? සෙබස්තියන් කියලා නමෙන් බලාගෙන නැති. A guy called Sebastian is scolding me. You know what he says? You don't know the Bible. Learn from me. சொல்றாரு. உனக்கு பைபிள் தெரியாது, ஏன் மூலமா படிச்சுக்கோ. එයා කියනවා ඔයා බයිබලේ දන්නේ මගෙන් ඉගෙන ගනින්. இந்த லிங்க் பாரு. මේ සම්බන්ධතාවය බලන්න. Watch this link. லிங்க் போட்டேன். ඒ ඉන්ටර්නෙට් සම්බන්ධතාවය දැම්මා. எனக்கு தெரியாத எதையோ சொல்லி கொடுக்க விரும்புறாரு. சரி படிச்சுக்கிருவோமே. පාස්ටර්ලා හරි මොනවා හරි මේ උගන්නන්න යනව නේද? හරි ඉගෙන ගමුකෝ. So I thought, you know, this guy has something that I don't know. So I watched. அது சொல்றாரு. එයා කියනවා சேம் காம் யாப்பேத் நோவாவின் 3 மகன்மாரும் ෂේම් හාම් යාපෙත් කියන නෝවාගේ පුතු තුන්දෙනා தமிழர்கள். දෙමළ ජාතිකයෝ. දෙමළු. එහෙම. He says Shem, Ham and Japheth, the sons of Noah, were Tamils. உண்மையிலே எனக்கு இது தெரியாது தானே? உங்களுக்கு தெரியுமா? உங்களுக்கு தெரியுமா? எனக்கு நான் தெரியாது. ඇත්තටම මම මේක දන්නේ නැහැ නේ. හරි. He is right in saying that I don't know. I never knew that these guys were Tamil. எனக்குதா அப்போ ஒருவேளை சேமனார் காமனார் யாப்பேத்தியார் அதான் இவன் சேம் காம் யாப்பேத்துங்கிறானோ தெரியல. Then he says Hebrew may be a heavenly language, but Tamil is the earthly God-given language. எபிரேய மொழி பரலோக மொழியாம், ஆனா பூமியில மாம்சத்துக்குரிய மொழி தமிழ் தானாம். හේබ්‍රෙව් කියන්නේ ස්වර්ගයේ භාෂාව. හැබැයි මේ පොළොවේ මාංශික භාෂාව ඇවිල්ලා දෙමළ භාෂාවලු. யோ எனக்கு தெரியாது சேம் என்ன பாஷையில பேசினான்ட்டு. මම දන්නේ සේම් මොන භාෂාවෙන් කතා කරාද I don't know what language Shem spoke, right? எனக்கு தெரியாது 400 வருஷமா 430 வருஷமா எகிப்துல இவங்க இருந்தாங்க. මම දන්නේ අවුරුදු 400ද අවුරුදු 430ද මේ ඊජිප්තේ හිටියේ කියලා. ஒரு இடத்துல சொல்லுது 400ன்னு, இன்னொரு இடத்துல சொல்லுது 430ன்னு. එක තැනක් කියන අවුරුදු 400ක් කියලා, තව තැනක් කියන අවුරුදු 430ක් කියලා. எனக்கு தெரியாது ரெண்டுல எது சரின்னு. මට දන්නේ ඔය දෙකෙන් කෝකද හරි කියලා. நான் நினைக்கிறேன் ரெண்டுமே சரி. මම හිතනවා දෙකම හරි. இந்த குத்து மதிப்பா சொல்ற மாதிரி இருக்குதானே இல்லையா? අර නිකන් කියනවානේ දැන් 40 ගානක් කියලා කියනවානේ. අවුරුදු 40ක විතර පොරක් කියලා. ඉතින් උට 40යි මාස 8යි කියලා කියන්න බෑනේ අපිට. වෙලකද? I don't know whether the Israelites were in Egypt for 400 years or 430 years. I don't care. மன்னா எப்படி டேஸ்டா இருக்கும்னு எனக்கு தெரியாது. මන්නවල මොන රසක් තිබුණාද කියලා මම දන්නේ නැහැ. I don't know the taste of manna. I don't know whether Hades is under the earth or above the sun. பாதாளம் பூமிக்கு அடியில இருக்கா இல்ல சூரியனுக்கு மேல இருக்கா தெரியாது. නරකාදිය පොළොව යට තියනවාද එහෙම නැත්නම් ඉරට උඩින් තියනවාද කියලා මම දන්නේ නැහැ. ஒரு அக்கா ரொம்ப எங்களுக்கு படிச்சு கொடுக்குது, எனக்கும் மேசிக்கும். எத்தனை வானம் இருக்கா? எத்தனையோ வானம் இருக்கா ஆவியானவர் வெளிப்படுத்தினாராம். එක සහෝදරයක් සහෝදරි මර්සිටත් දේවදාසයටත් ගොඩාක් දේවල් උගන්ලා තියෙනවා. කොච්චරද ස්වර්ගයන් තියනවලු. The Tamil lady taught both of us amazing things. ஆச்சரியமான விஷயங்கள் சொல்லி கொடுத்துச்சு. அது சொல்லி கொடுத்துச்சு எங்களுக்கு. ஆரோன்ங்கிறது ஆவியானவராம். බොහෝ දේවල් කියලා දීලා තියෙනවා. ආරොන් කියන්නේ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කියලා උගන්ලා තියෙනවා. மோசே ஆண்டவருக்கே கர்த்தராம். මෝසෙස් කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේටම දෙයියලු. She taught us that Aaron, the brother of Moses, was actually the Holy Spirit. And Moses was the Lord of God. Wow! இதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாது. අපි දන්නේ නැහැ. பிரச்சனை இல்லை. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. நம்ம கிறிஸ்தவத்தை ஓட்டிக்கிட்டு போவோம். உங்களுக்கு விளங்குதா? අපි කිතුණු ජීවිතය අරගෙන යන්න. எல்லா கேள்விகளுக்கும் இடம் கொடுக்காதீங்க. හැම ප්‍රශ්නයකටම ඉඩ හරින්න එපා. Don't allow the devil to plant unnecessary questions. Be innocent sheep.
following the good shepherd Jesus who gives you life and life abundant. அப்பாவி ஆடுகளாக අහිංසක බැටළුවෙක් වගේ ஜீவனை கொடுத்து அதை அதிகமாய் பரிபூர்ணமாய் கொடுக்கிற மேய்ப்பனாகிய இயேசுவை பின்பற்றுவோம். ජීවනය දීලා ඒ ජීවනයේ අධිකත්වය සම්පූර්ණත්වය දෙන යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අනුගමනය කරමු. திருடன் திருட வருகிறான், හොරා හොරකම් කරන්න එන්නේ. கொல்ல வருகிறான், මරන්න එන්නේ. அழிக்க வருகிறான். විනාශ කරන්න එන්නේ. போதும், ඇති இனியாவது நிம்மதியாய் வாழுவோம். ආයෙ හරි දැන් හරි අපි සැනසීමේ ජීවත්. Enough allowing the devil to steal, kill and to destroy. Let's live an abundant life. எழும்பி இருப்போம் நாங்க. අපි නැගී සිටිමු.